کہاں تھا ورنہ ہمیں گوارا بائے نبیلہ ابرار راجہ۔ طاہرہ کی داستان علم روزانہ کی طرح آج پھر نئے سرے سے بیان کی جا رہی تھی، اور بیان کرنے والی ہمیشہ کی طرح طاہرہ بی بی خود ہی تھیں۔ عالیہ بیگم معمول کی طرح سر ہلا رہی تھیں، ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے ان کے منہ سے اور او ہو کی افسوس بھری صدائیں بھی برآمد ہو رہی تھیں۔ حوریہ تو مارے اشتیاق کے کرسی پہ طاہرہ کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اسے طاہرہ کے جنگلی و جٹ دیہاتی گوار اور اذیت پرست شوہر سے بے حد نفرت محسوس ہو رہی تھی، اتنی نفرت کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا کر یہ قصہ ہی ختم کر ڈالے۔ اسے اب اس کے شوہر کی ساری خامیاں اور بری عادتیں تقریباً ازور ہو گئی تھیں۔ طاہرہ عرصہ 4 سال سے ان کے گھر کام کر رہی تھی اور تقریباً اتنے ہی عرصے سے ان سب کی ہمدردیاں سمیٹ رہی تھی۔ اب تو اس کے منہ میں بھی حوریہ کی زبان بولنے لگی تھی۔ جب کرم داد اسے مارتا تو وہ بھی آگے سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں حوریہ کی سنائی گئی تقریر دہرانی شروع کر دیتی، جسے سن کر کرم داد کو اور بھی غصہ آتا، جو طاہرہ کے جسم پہ پڑے نیل کی صورت میں نکلتا، اور صبح جب طاہرہ کام پہ آتی اور روتے ہوئے کرم داد کی مار پیٹ کا احوال بیان کرتی تو حوریہ جلال میں آ جاتی۔ تم مجھ سے طلاق لے لو، وہ غصے میں مشورہ دیتی تو طاہرہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگتی۔ آپ کو حوریہ بی بی معلوم نہیں ہے کہ یہ دیہاتی لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ میرے طلاق مانگتے ہی وہ مجھے ختم کر دے گا، میں اس کی جاگیر ہوں، مالک ہے وہ میرا، جو چاہے سلوک کر لے، اب برداشت تو کرنا ہے نا۔ کرم داد کو تو صرف مطلب پورا کرنے سے غرض ہے، میں اس کے نزدیک صرف ضرورت پوری کرنے کی چیز ہوں اور بس۔ کہا بھی ہے کہ اب 8 بچے کافی ہیں، مگر نہیں مانتا، جانوروں کا سا سلوک کرتا ہے۔ طاہرہ کے آنسو جھرجھر بہنے لگتے اور حوریہ بچوں کے موضوع پہ جھیم سی گئی اور کزن ادھر ادھر ہو گئی۔ اسے تو گاؤں اور دیہات کے تصور سے ہی خوف آنے لگا تھا، جہاں کرم داد جیسے ابن الحوث مطلب پرست اور عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے مرد بستے تھے۔ اس کی دور پار کی ایک عزیزہ دیہات میں رہائش پذیر تھی۔ حوریہ تو آج تک زندگی میں ان کے گھر بھی نہ گئی تھی، پتہ نہیں اسے کیوں گاؤں کے نام سے ہی ہول اٹھنے لگتے تھے۔ حوریہ کے ماسٹرز کے ایگزام میں کچھ عرصہ ہی باقی تھا، حسب عادت وہ جی جان سے پڑھائی میں مصروف تھی کہ ہمیشہ کی طرح میدان اس بار بھی وہی مارے۔ اس کی ذہانت کی تو ویسے بھی اس کے جاننے والوں اور چند گنے چنے رشتہ داروں میں دھوم تھی۔ وہ شروع سے ہی ذہین تھی، 5ویں کلاس میں بورڈ میں فرسٹ آنے اور اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد کامیابی کا ایک سلسلہ گویا اس کی ذات کے ساتھ لازم ہو گیا تھا۔ میٹرک اسے ڈبل پروموشن میں 13 برس کی عمر میں کیا اور اس شان سے کہ پورے صوبے میں اول آئی، اور ایف ایس سی میں بھی ڈبل پروموشن لے کر ٹاپ کیا۔ بی ایس سی میں بھی اس نے موجودہ پوزیشن برقرار رکھی۔ اس کے بھائی بہن والدین اس کی کامیابیوں پہ پھولے نہ سماتے تھے۔ ہر سالانہ امتحان کے بعد متعدد اخبارات میں اس کی تصویر اور مختصر انٹرویو ضرور چھپتا، جس میں ہر بار ہی وہ اپنی کامیابی کا مرکز والدین، اساتذہ اور اپنی محنت کو ٹھہراتی۔ ان کے ڈرائنگ روم کے شوکیس میں اس کی حاصل کی گئی ٹرافیاں، اسناد، تعریفی سرٹیفکیٹ اور گولڈ میڈل سجے ہوئے تھے۔ جب ان میں اضافہ ہوتا تو اس کا سر اور بھی تن جاتا۔ محض اتنی سی عمر میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ پائے کے پڑھے لکھے لوگوں میں ہو گیا۔ اس کے حلقہ احباب میں کسی کم تعلیم یافتہ یا ذہانت سے عاری شخص کو شامل ہونے کی جرت نہ تھی۔ اسے بے انتہا تعلیم یافتہ، نفیس رکھ رکھاؤ والے اور ذہین افراد پسند تھے۔ اس کا ذہن بہت پختہ اور سوچ بالغ تھی۔ لڑکی ہونے کے باوجود ابھی تک وہ عشق اور محبت وغیرہ جیسے معاملات سے کوسوں دور تھی۔ لڑکے اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے کیونکہ اس کی ذہانت کا ڈنکا یہاں یونیورسٹی میں بھی بج رہا تھا، اور ابھی تک کوئی بھی ذہانت کے بلبوتے پر اسے زیر نہ کر سکا تھا، کیونکہ ہر بار پوزیشن تو حوریہ افضال کی ہی ہوتی تھی۔ افضال علی کو ڈاکٹرز نے کچھ عرصے کے لیے بزنس سے بالکل الگ رہنے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ کچھ عرصے سے وہ اپنے ذہن پہ بے حد دباؤ محسوس کرنے لگے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئے دن ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا۔ حوریہ ان کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ ابو آپ کچھ عرصے کے لیے سب کچھ بالکل چھوڑ دیں۔ کچھ دنوں سے وہ تمام وقت گھر ہی میں گزار رہے تھے کہ حیات نے انہیں بالکل نئی راہ دکھائی، جو کہ ان کا جگری دوست اور ہم نوالا و ہم پیالہ بھی تھا۔ پرسوں ہی لاہور سے اس کا فون آیا کہ آج اور شکار کا سیزن ہے۔ پہلی فرصت میں اپنے دل اور گھر والوں کے کہنے پہ وہ پہلی فلائٹ سے ہی لاہور روانہ ہو گئے۔ حیات پہلے کراچی میں ان کے گھر کے پاس ہی رہائش پذیر تھے، کیونکہ وہاں ان کی جاب تھی۔ جب ریٹائر ہوئے تو اپنے آبائی گاؤں چلے گئے اور وہیں بڑا سا شاندار گھر بنوایا۔ اب عرصہ 2 سال سے وہ وہیں تھے اور فراغت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ موقع ملنے پہ وہ بیوی بچوں سمیت کراچی کا چکر بھی لگا لیتے، جہاں برسوں سے
جہاں برسوں کے دیرینہ تعلق کی بنیاد پہ ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا جاتا، مگر اس بار 2 سال کے بعد افضال حیات کے مہمان بنے تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے انہیں اپنے گھر لے گئے، جہاں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا گیا۔ شام ڈھلے افضال بیدار ہوئے تو حیات کی بیوی زری چائے انہیں کمرے میں ہی دے گئیں، جہاں وہ دونوں دوست چائے پینے کے ساتھ پرانے قصے بھی تازہ کر رہے تھے۔ کل چلیں گے شاہان نگر، وہاں اعلیٰ نسل کے ہرن، تیتر اور بٹیر بھی اکا دکا مل جاتے ہیں، وہ انہیں بتا رہے تھے۔ شاہان نگر ان کے دوست چودھری مقبول کا بسایا ہوا گاؤں تھا۔ چودھری مقبول تو کب کے فوت ہو چکے تھے، ان کی تمام اولادیں شہر منتقل ہو چکی تھیں سوائے سب سے چھوٹے بیٹے کے۔ وہ گاؤں والی حویلی میں ہی رہائش پذیر تھا، حیات کی بہت عزت کرتا تھا، بڑا ہی بااخلاق اور بلند کردار نوجوان تھا، مل کر طبیعت خوش ہو جاتی تھی۔ حیات اکثر شاہان نگر آتے جاتے رہتے تھے اور شکار بھی اس کے علاقے میں کھیلتے تھے۔ اس بار انہوں نے سیف سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے دوست کو بھی بلواؤں گا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ حیات نے افضال سے اس کی بڑی تعریفیں کی تھیں اور انہیں سیف سے مل کر بہت خوشی ہوئی، وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ انہیں اس کی ایک اور عادت بہت اچھی لگی کہ ملازموں سے نرمی سے بات کرنا، ان کے دکھ درد اور مسائل کا تدارک کرنا اس کے معمولات میں شامل تھا۔ عام لوگوں کے ساتھ عام طریقے سے پیش آتے ہوئے لگتا ہی نہ تھا کہ وہ ایک امیر زادہ ہے، چودھری مقبول کا بیٹا، جن کا روب ان کے موت کے کئی سال بعد بھی گاؤں والوں پہ طاری تھا۔ یہ نہیں کہ وہ روایتی ظالم و جابر جاگیردار تھے، بس وہ ملازموں اور حاکموں میں فرق رکھنے کے قائل تھے۔ حیات نے افضال کو بتایا کہ سیف جب ایچیسن سے ایف ایس سی کر رہا تھا تو چودھری مقبول کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑا بیٹا اسماعیل ان دنوں ڈپٹی کمشنر بنا تھا اور پنڈی میں تعینات تھا، جبکہ اس سے چھوٹا ذیشان آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھا۔ زمینوں، جائیدادوں، تنازعوں اور مقدموں کے بے شمار بکھیڑے تھے۔ سیف کے سامنے دو راستے تھے، دونوں بڑے بھائیوں کی طرح وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا یا پھر باپ کی جگہ سنبھال لیتا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، تمام معاملات سنبھال لیا، آہستہ آہستہ سب کچھ جان گیا۔ بڑے بھائی قطعی لا تعلق تھے، انہیں جاگیرداری سے خاص لگاؤ نہ تھا۔ سیف کے سر پر تمام ذمہ داریاں آن پڑی تھی، مگر اسے تعلیم حاصل کرنے کا بھی بے پناہ شوق تھا۔ انجینئر لائن میں جانا اور کچھ بننا اس کا خواب تھا، مگر زمینوں اور اس کے متعلق مقدمات، تنازعوں نے اسے بری طرح جکڑ لیا اور وہ اپنے خواب سے دور ہوتا چلا گیا۔ مگر پڑھنا لکھنا اسے نہیں چھوڑا۔ فارغ اوقات میں جو اسے مشکل سے ہی ملتا تھا، وہ ہر موضوع پہ کتابیں پڑھتا، طرح طرح کے لوگوں سے ملتا جلتا اور کبھی کبھار اخبارات میں آرٹیکل بھی لکھتا۔ اس نے انتہائی ذہانت سے سیکھنے کا عمل جاری رکھا تھا۔ ہر چیز کے بارے میں اس کی معلومات کسی بھی انتہائی تعلیم یافتہ شخص سے کم نہ تھیں، لگتا ہی نہ تھا کہ وہ کم تعلیم یافتہ جاگیردار ہے۔ افضال کو وہ اپنا آئینہ لگا، اس لیے بڑی محبت سے پیش آئے۔ دل ہی دل میں انہوں نے اسے ایک خاص مقام دے دیا تھا۔ بعد اصرار انہوں نے اسے کراچی اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی۔ سیف کو جلد ہی کراچی آنا پڑا، اسے ٹریکٹروں کے لیے ضروری مشینری اور کچھ پرزے درکار تھے۔ افضال اسے بڑی محبت سے اپنے گھر لائے اور سب سے ملوایا، سوائے حوریہ کے جو یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ افضال کے بے حد مجبور کرنے پر اسے دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا۔ واپس چلے جانے کے بعد بھی سیف موضوع گفتگو بنا رہا، سب اس کی تعریفوں میں ردب اللسان تھے۔ حوریہ کی اسے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی تعریف سن سن کر وہ بیزار ہو چکی تھی، اسے چڑ ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ سدرا کی اچانک ہی شادی طے پا گئی تھی، جو کہ بقول اس کے نرا دیہاتی اور اکھڑ سا تھا۔ وہ بہت روئی کہ اپنے اس گوار سے کزن سے شادی نہیں کرے گی، مگر نہ کرنے کے باوجود شادی ہو گئی۔ حوریہ بعد میں اس سے ملنے گئی تو اس کی اجڑی اجڑی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ نازک و نفیس دلکش سی سدرا تو نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے رو رو کر شوہر کی بے قدری کی داستان سنائی کہ سمد اس کا شوہر احساس کمتری کا مارا ہوا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سخت طریقے سے پیش آتا ہے، اور اس کے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ لاکھ قسمیں کھاتی، انکار کرتی، پر سمد کو اعتبار نہیں آتا تھا۔ اسے ذہنی اذیت پہنچا کر وہ بہت خوشی محسوس کرتا۔ حوریہ کڑ کر رہ گئی اور پہلے سے بھی زیادہ نفرت سمیٹ کر لائی۔ سدرا کے خاندان میں ہی شادیاں طے ہوتی تھیں، باہر رشتے ناطے کرنا وہ لوگ اپنی توہین محسوس کرتے تھے، اس لیے سدرا سمد کا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ حوریہ کے وسیع مطالعہ نے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا، وہ ہر موضوع پہ بے تکان بولتی تھی اور مخاطب کو لاجواب کر دیتی۔ اس کے متاثرین میں یونیورسٹی میں آنے والا عنصر بختیار بھی تھا۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ اسے حوریہ سے بھی اظہار کر دیا، بس پھر کیا تھا، حوریہ نے تمام شائستگی بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی۔ بھلا وہ کہاں اس کے آئیڈیل کے معیار پہ پورا اترتا تھا۔ اس کا آئیڈیل تو تعلیم یافتہ، نفیس، مہذب، رکھ رکھاؤ والا، مردانہ وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا۔ بعد میں عنصر بختیار جہاں سے گزرتا، حوریہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا مذاق اڑاتی، وہ تو
निक्कू बन कर रह गया था। अब उसके मजाक उड़ाने में लड़के भी पेश पेश थे। अंसर बेचारे ने तंग आकर दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवा लिया। आलिया की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो गई थी। उनके सीने में बाएं तरफ शदीद दर्द उठा। घर में सिर्फ सालिहा भाभी थी। उन्होंने फौरन अपने शौहर सुहेल को फ़ोन किया। वो माँ को फौरन हॉस्पिटल ले गए। वो सब बहन भाई अंदरूनी खिलफशार और परेशानी के बायस एक कशमकश की सी कैफियत में थे, और आलिया बेगम जिंदगी की कशमकश से ही आज़ाद हो गई। अंजाइना का पहला अटैक ही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। वो जिंदगी से जल्द ही मुंह मोड़ गई। अफ़ज़ाल जहाँ इतनी खिदमत गुज़ार, बावफ़ा, बामुरवत शरीके हयात के चले जाने से रंजीदा थे, वहाँ वो सब बहन-भाई भी बहुत उदास थे। 2 भाई और 2 बहनें शादीशुदा थीं। उन सब के पास अपने घर और बच्चों की मसरूफ़ियात थीं। वो बहल जाते, मगर हुरिया नहीं बहल रही थी। 40वें के बाद सब अपने-अपने घरों को सुधार गए, तो वो बुलाई-बुलाई फिरती रही। घर में लोगों का आना-जाना लगा रहता था, तो वो भी कुछ देर को अपने दुःख भूल जाती। मगर अब तन्हाई में वो दिन-रात सिसकती मारे बंदे यूनिवर्सिटी जाती, भाई और अब्बू ऑफ़िस में और भाभियाँ घर के काम-काज, बच्चों में मगन रहती। अब्बू अलग खामोश से हो गए थे। वो जले पैर की बिल्ली की मानिंद पूरे घर में घूमती यहाँ-वहाँ और थक-हार कर रोना शुरू कर देती। सैफ अफ़ज़ाल अली की अहलिया की वफ़ात की ताज़ियत करने बतौर ख़ास कराची आया। उसे हयात अंकल ने बताया था। नग़मा और सालिहा भाभी ने उसकी बहुत ख़ातिर मदारात की। सुहेल और जिब्रान भी मोहब्बत से पेश आए। उसने बड़े ख़ुलूस से सबको हवेली आने की दावत दी। हुरिया की आज भी उससे मुलाकात ना हो सकी। वो बाज़ार गई हुई थी अपनी कज़न के साथ। जब वो घर वापस आई तो सैफ जा चुका था। अफ़ज़ाल आलिया की वफ़ात के बाद से हुरिया की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहने लगे थे। उसका ज़िक्र वो अक्सर हयात से टेलीफ़ोन पर करते, क्योंकि जब तक आलिया ज़िंदा थी उन्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत ही पेश ना आई। मगर अब हुरिया उनकी ज़िम्मेदारी बन चुकी थी। उनकी फ़िक्रमंदी के बायस हयात ने एक रिश्ते का नाम लिया, जिसे सुनकर वो मुज़तरब से हो गए। हयात, तुम सैफ मकबूल के बारे में कह रहे हो ना? उन्होंने तस्दीक चाही। हाँ यार, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अपनी हुरिया के लिए बहुत बेहतरीन है। उसकी कहीं भी कोई भी कमिटमेंट नहीं है। भाइयों को अपने धंधों से ही फुर्सत नहीं है जो वो सैफ की शादी की फ़िक्र करें। अगर तुम राज़ी हो तो मैं बात करूँ। अगर ऐसा हो जाए तो उसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूँगा, क्योंकि कई बार हुरिया के लिए मैंने सैफ जैसे नौजवान का ही तसव्वुर किया, मज़बूत और बावक़ार और ज़िम्मेदार, एहसास तहफ़्फ़ुज़ और औरत की इज़्ज़त से आशना। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। हयात का ख़्याल था कि शायद अफ़ज़ाल ना माने, मगर वो तो पहले से ही कायल था। अब उन्हें सैफ के बड़े भाइयों से बात करनी थी। सैफ, सुना है कुछ? अलीना भाभी ने शानी में मगन सैफ का कंधा हिलाया तो वो चौंक पड़ा। क्या भाभी? भाई, रात को हयात अंकल इस्माइल के पास आए थे तुम्हारे रिश्ते के लिए। हाँ भाभी, क्या कह रही हैं आप? मेरे रिश्ते के लिए? वो हैरान हुआ। ओह भाई, ये गलती हो गई। असल में वो अपने दोस्त के कि किसी बेटी का जिक्र कर रहे थे। इस्माइल ने कहा है कि सैफ से पूछकर बात करूंगा। मैंने कहा भी उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, बस जाकर लड़की देख कर बात पक्की कर आते हैं। वो शरारत से मुस्कुराई तो सैफ झेम सा गया। सच सैफ, अगर कोई लड़की पसंद है तो अभी से बता दो, वरना हम बहुत जल्द लड़की देखने जा रहे हैं कराची। उन्होंने अपने तय उसे धमकी दी। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ की, और मेरे साथ वाबस्ता होने वाली मेरी मुश्किलात में भी हिस्सेदार बनेगी। अगर कोई मजबूत सी लड़की है तो मैं राज़ी हूँ, वगरना खुद से मैंने अभी तक किसी लड़की को इस नज़र से नहीं देखा है। उसका तफसीली जवाब किसी भी रिया और झूठ से पाक तालीना पुरसोच निगाहों से उसे देख रही थी। हुरिया को महसूस हो रहा था कि सालिहा और नगमा भाभी उसे कतराई कतराई से रहने लगी हैं। पहले की तरह अब उनके दरमियान गुफ्तगू के लंबे लंबे दौर नहीं चलते थे। ना किचन में वन डिश का मुकाबला होता, ना अब वो उसकी यूनिवर्सिटी की सरगर्मियाँ सुनती। अगर वो उनके पास आकर बैठ भी जाती तो उन्हें अपने 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 ज़रूरी काम याद आने लगते। उनके इस रवैये का सबब अभी वो जान भी ना पाई थी कि नई उफ्ताद आन पड़ी। उसे छोटी भाभी से पता चला कि उसके रिश्ते के लिए लाहौर से कुछ लोग आ रहे हैं। उसे और तो कुछ ना हुआ, रोने बैठ गई। उसने दोनों भाभीयों की गुफ्तगू भी तो सुन ली थी, जो उसके लिए लाए गए रिश्ते के बारे में हो रही थी। बस अब नंद साहिबा को मेहमान ही समझो, शुक्र है कि जान छूटेगी। मेरा तो ख्याल था कि अपने पढ़ने के शौक में जाने कितने साल ये बोझ हमारे सीनों पे धरा रहेगा, मगर ये तो कमाल हो गया। सुहेल बता रहे थे कि हयात अंकल ये रिश्ता लाए हैं, वो भी लाहौर से। कोई गांव है शहान नगर, वहाँ का चौधरी है कोई। हयात अंकल ने ये सारा चक्कर चलाया है और अब उन्हीं के थ्रू ये रिश्ता आ रहा है। सुना है कि मौसूफ वाजिबी सी तालीम के मालिक हैं, जबकि हमारी नंद टॉप पोजीशन होल्डर है, जिसकी जहानत की धूम है। बेचारी को गांव और गांव वालों के नाम से ही नफरत है, क्या करेगी। उनके अंदाज में तंज ही तंज था। हुरिया खुद को घसीटती हुई बमुश्किल वहां से आई और खूब रोई। भाभीियों के रवैये की तरफ उसका जहन गया ही नहीं। उसके जहन में तो बस चौधरी वाजबी तालीम और गांव के लफ्ज चकरा रहे थे। ना जाने कि कौन सा चौधरी था जिसे उसने देखा तक नहीं और वो रिश्ता भिजवा रहा था।
बड़ी बड़ी बातें करने वाली मुखातिब को मिनटों में चित करने वाली हुरिया खामोश थी। उसका हाल उस परिंदे की मानिंद हो रहा था जिसे पिंजरे से बाहर निकाल कर डोरी के पाँव में बांध कर ये कह दिया जाए कि अब आगे नहीं उड़ना, क्योंकि अफ़ज़ाल लाख रोशन हया सही बच्चों को आला तालीम दिलवाने की के हामी बेटी को आपगीना तस्वुर करने वाले इस मामले में रिवायती बाप साबित हुए। ज़ोहा और तानिया की शादियाँ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की थीं और अब उसकी बात भी यही हो रहा था। उसके तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए कि उसकी बात जागीरदार से सैफ से तय की जा रही है। एक-एक करके सब ख्वाब टूट गए। क्या उसकी मंज़िल एक अनपढ़ जागीरदार की हवेली ही थी? अम्मी की वफ़ात के बाद ये जो नई परेशानी शुरू हुई तो उसकी आंखें गीली-गीली से रहने लगीं। जिस रोज़ सैफ बाकायदा होने वाले दामाद की हैसियत से उनके घर आया, अफ़ज़ाल ने एक छोटी-सी तकरीब कर डाली, जिसमें ख़ानदान के सब अफ़राद को मदऊ किया गया कि सैफ को देख लें और हुरिया भी तसल्ली कर ले, मगर उसे एक नज़र डालना भी गवारा न किया। हालाँकि सब कज़िन्स ने कितना ज़ोर लगाया कि सैफ को देख लो, मगर वो रज़ामंद न हुई। लाइला ने जल कर कहा कि इतना अच्छा लड़का मिला है इसलिए दिमाग सातवें आसमान पे है। हुरिया ये समझी कि वो सैफ की कम तालीम और जहालत पे तंज़ कर रही है, क्योंकि उसे यही सुना था कि उसकी तालीम कम है। साथ ये भी कहा गया कि वो बुलंद किरदार, अच्छे औसाफ का मालिक है, उसे मेहनती और काबिल कहा गया था। लड़कियां छेड़ रही थीं कि उसके लिए गांव से ज़बरदस्त से चौधरी का रिश्ता आया है। हुरिया को लगा जैसे हर चीज़ उसका मजाक उड़ा रही है। चौधरी चौधरी, अनपढ़, कम तालीम याफ्ता, जागीरदार, जाहिल जागीरदार, हर चीज़ से गोया यही सदा आ रही थी। खानदान भर की ज़हीन व फ़तीन और काबिल फ़ख्र लड़की का मुस्तकबिल यही था। जो ही उसे कोई चौधरी के नाम से छेड़ता उसके अंदर तक कड़वाहट घुल जाती, गोया कड़वा बादाम दांतों तले आ गया हो। उसके तसव्वुर में एक अयाश जागीरदार की तस्वीर उभर आती, जो जाहिल उजड़ अकड़ होने के साथ सिदरा और ताहिरा के शोहर की तरह एहसास कमतरी का मारा होता। वक्त वक्त बे वक्त अपना गुस्सा उस पर उतारता और जानवरों का सा सलूक करता, दरिंदों की तरह पेश आता, हिर्स और हवस का गुलाम होता। वो तो सोच कर ही कांप उठती। उसे अनदेखे चौधरी से शदीद नफरत महसूस होने लगी थी। उसे वैसे भी जाहिलों से खुदावास्ते का बैर था, और कहाँ अब उसका नाता एक जाहिल देहाती जागीरदार के साथ जोड़ने वाला था। यूं भी वो फ्यूडलिज्म वडेरा शाही चौधरियों और जागीरदारों के सख्त खिलाफ थी। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन लोगों को मनफी अंदाज में पेश किया जाता, इसलिए भी वो खुद को हक बजानिब समझती थी, और अब तो उसका रवैया और भी ख़राब हो गया था। नगमा और सालिहा बच्चियां ना थीं जो उसकी नापसंदीदगी ना समझती, अब तो उनका रवैया और भी तकलीफ दे हो गया था। सामना होने पे अजीब अजीब निगाहों से घूरती। दबी दबी जुबान में सालिहा ने एक बार अंसर बख्तियार का ताना दिया तो वो लरज़ उठी। अगर वो जिब्रान और सुहेल भाई के सामने उसे मनफी अल्फाज में पेश करती तो वो उनका क्या बिगाड़ लेती। उनकी ये खामियां पहले सामने नहीं आई थी, बल्कि अम्मी की वफ़ात के बाद हुरिया ने उनका ये दोहरा रूप देखा था। 2 माह बाद उसके पेपर से इससे पहले ही अफजाल ने खानदान के चंद सरगर्दा लोगों की मौजूदगी में हुरिया का निकाह तय कर दिया, और वो कुछ भी ना कर सकी। वो लाख दिल को मजबूत करती रही कि अब्बू के सामने जाकर कहना है कि मैंने सैफ से शादी नहीं करनी है, मगर वो ये एक जुमला ना कह सकी। वो इन दिनों बेपनाह खुश थे, जैसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिलने वाली हो। सैफ ने महर में 5 लाख 30 तोले सोना और एक बाग उसके नाम लिखा था। हुरिया को यूं महसूस हुआ कि जैसे उसे बेचा जा रहा है। वो बिकाऊ माल है, नीलामी में रखी गई कोई चीज़ है जिसे सैफ ने मनपसंद बोली देने के बाद हासिल कर लिया था। उसके निकाह के चौथे दिन अफजाल भी ये दुनिया छोड़ गए कि जैसे उन्हें हुरिया के निकाह का ही तो इंतजार था। उन्होंने चुपचाप आंखें मूंद ली। उन दिनों हुरिया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। बेहोशी की हालत में उसे ना जाने क्या क्या कह दिया था। नगमा और सालिहा ने आंखों में एक दूसरे को मायने खेज इशारे किए। उन दोनों ने जाने अपने अपने शोहरों से क्या कहा कि वो हुरिया से बरहम दिखाई देने लगे। एक दिन ताहिरा आई तो ये उगदा खुला के खानदान भर में उसके बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो सैफ के बजाय किसी और को पसंद करती है, और उस पसंदीदगी का इजहार उससे अफजाल पे भी कर डाला। इस सदमे की ताब न लाते हुए वो अपनी जान से ही गुजर गए। अब दोनों भाइयों ने भी उनकी मौत के जिम्मेदार हुरिया को ठहराना शुरू कर दिया। बहनें अलबत्ता उसकी हमदर्द थीं। उनके ख्याल में ये सारा फसाद इन दोनों भाभियों का फैलाया हुआ था, और शोहर पूरी तरह उनके ट्रांस में थे। जिसे भी देखो यही कहता कि अब अफजाल के खानदान का शिराजा बिखर जाएगा, क्योंकि दोनों भाई फैक्ट्री से अपने शेयर्स और मुनाफा निकालने के चक्कर में थे। अब उन्हें रोने के बजाय जायदाद के हिस्से बखरे करने से गर्ज थी। अब ये मामला जोर पकड़ रहा था। हुरिया अपनी जगह परेशान के ये कैसे बेटे हैं जिन्हें बाप की मौत का दुख नहीं, बस जायदाद की पड़ी है। बहनें इस मामले से अलग ही रहीं। अगले माह हुरिया के एग्जाम थे, और उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि इम्तिहान दे। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो तालीमी मैदान में सुस्त पड़ गई थी। जो हकीकत जानते थे उन्हें हुरिया से हमदर्दी थी। बहरहाल जैसे तैसे उसने पेपर्स दिए। उसमें पहला वाला जोश और बलबला ना था। अब वो थी, और घर की लामुतनाही तनाही तन्हाई
صالحہ اور نغمہ اسے لفٹ ہی نہ کرواتی، وہ چپ چاپ اپنے خول میں سمٹ گئی۔ ان کی خوشنودی کی خاطر وہ ان کے کام دوڑ دوڑ کر کرتی، بچوں کو بہلاتی، مگر پہلے جیسا مقام نہ پا سکی۔ پتہ نہیں وہ دونوں کیوں ایسی ہو گئی تھیں، مگر وہ جان نہ سکی کہ کچھ لوگ نقاب یا ماسک اتارنے کے بعد جب اصل شکل میں آتے ہیں تو ان سے متعلق لوگ کتنا ہرٹ ہوتے ہیں۔ اب اسے کیا معلوم کہ ان دونوں کا اصل چہرہ یہی تھا جس پہ منافقت کا دبیز پردہ پڑا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اس کی ذہانت سے خائف اور اس کی ہر دل عزیزی پہ حسد کرنے والوں کو اب اس سے چہرہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ عالیہ اور افضال کی زندگی میں انہیں چھا جانے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ ہر آئے گئے ملنے ملانے والے سے جب وہ حوریہ کی ذہانت، حسن، ہر دل عزیزی کی تعریفیں سنتی تو جل کر اندر ہی اندر کباب ہو جاتی، کیونکہ پورے خاندان میں اس کے پائے کی کوئی لڑکی تھی بھی تو نہیں۔ حوریہ کے سامنے ان کا چراغ جلتا ہی نہ تھا، جسے دیکھو اس پہ رشک کر رہا ہے۔ سب کی وجہ سے وہ بھی حوریہ سے محبت برتنے پہ مجبور تھی، مگر اب انہیں کوئی بھی مجبور نہ کر سکتا تھا۔ جن کے سامنے وہ بھرم رکھنے کے لیے اداکاری کرتی وہ تو ملنو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ اب حوریہ ان کے رحم و کرم پہ تھی۔ جبران اور سہیل وہی کچھ دیکھتے جو نغمہ اور صالحہ انہیں دکھانا چاہتی، اور وہ وہی کچھ بولتے جو وہ سننا چاہتی۔ حوریہ کو بس اب اللہ اور دونوں بہنوں کا سہارا تھا۔ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ سیف سے ہنسی خوشی شادی پہ رضامند ہو جائے اور مزید عتاب سے بچ جائے جو بھائیوں کی ناراضگی کی صورت میں اس پہ نازل ہونے والا تھا۔ حوریہ نے چوری چھپے سنسان کوریڈور کا جائزہ لیا۔ سب تھک ہار کر سو رہے تھے۔ اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا اس کی جاسوسی کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ خوفزدہ تھی۔ میں حوریہ بول رہی ہوں، آپ سیف ہی ہیں نا؟ دوسری طرف سے تصدیق چاہی گئی۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ سیف نے ریڈیم ڈائل والی گھڑی آنکھوں کے قریب کی۔ رات کی 2:30 بج رہے تھے۔ اس کی ساری حسیات یکدم بیدار ہو گئیں۔ حوریہ کا اسے اب تک نام سنا تھا، دیکھا نہ تھا، حالانکہ الینا بھابی نے کتنا کہا تھا کہ اگر تم لڑکی دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں دکھا سکتی ہوں، مگر اسے انکار کر دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ لڑکی دکھانے کا مطالبہ کرنے پہ اس کے والد کی انا مجروح ہو۔ وہ ایسی ہی نزاکتوں کا خیال رکھنے والا آدمی تھا، اور آج ہوا کے دوش پہ ایئر پیس سے سفر کرتی آواز سنی تو دل میں جذبوں کی ننھی سی کومپل نے بے اختیار سر اٹھایا۔ جی میں سیف ہی بول رہا ہوں، اتنی رات کے خیریت تو ہے نا؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج حوریہ کی مہندی کا فنکشن تھا، کل وہ اسے رخصت کرانے آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کون سی ضروری بات کرنی تھی۔ دل میں وہ خود پریشان ہو گیا تھا کہ جانے کیا بات ہے۔ سیف میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے انکار ہے۔ وہ رو پڑی، اس کے سارے اعصاب برف بن گئے۔ کیوں؟ سیف کو اپنی آواز کنویں میں آتی محسوس ہوئی۔ اس کیوں کا فی الحال میرے پاس جواب نہیں ہے، مگر حوریہ آپ کو یہ سب پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، پورے گاؤں کو خبر ہو چکی ہے اور وہ اپنے اپنے انداز میں جشن منا رہے ہیں۔ میری اماں جی بے انتہا خوش ہیں۔ اس نازک وقت میں انہیں ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ یہ باتیں پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ سیف نے ایک ہٹاک سے فون رکھ دیا۔ حوریہ کے ہاتھوں سے امید کی آخری کرن بھی نکل گئی۔ ایک بار پھر آس و نراس کے درمیان گھومتے ہوئے اس نے سیف کا نمبر ملایا۔ ادھر دوبارہ فون کی بیل بجی تو سیف کو 100% یقین تھا کہ یہ حوریہ ہی ہے۔ دیکھیں حوریہ، اگر میں اس وقت انکار کر دوں تو میرے خاندان کو یہ اپنی توہین محسوس ہوگی۔ ایسی ہی صورتحال تقریباً آپ کے ساتھ بھی ہوگی۔ آپ کیسی بیٹی ہیں، اس نازک وقت میں یہ مضحکہ خیز فیصلہ کروانا چاہتی ہیں؟ پہلے کہاں تھی آپ؟ سوئی ہوئی تھی جو آپ کو اب خیال آیا ہے؟ فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کا ساتھ دے سکوں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ حوریہ بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ سارے روزن بند ہو چکے تھے۔ انہی حالات میں بیاہ کر وہ شاہان نگر پہنچی۔ کتنی تھکا دینے والی رسموں کے بعد اب حوریہ کو کمرے میں آ کر آرام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اسے کمر ٹکائی ہی تھی کہ سیف کی بھابیاں اور دوسری رشتہ دار عورتیں اندر آ گئیں۔ آج اس سیف سے خوب بدلہ لینا ہے، کوئی دل جلی بولی تھی۔ حوریہ کوشش کے باوجود کہنے والی کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ اتنی پیاری سی لڑکی ہے، کوئی اور بولی تھی۔ سب اپنی اپنی ہانک رہے تھے۔ حوریہ سخت بیزار اور تھکی ہوئی تھی۔ ان سب کے معنی خیز تبصرے اور چھیڑ چھاڑ اسے بہت برے لگ رہے تھے۔ الینا بھابی اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تو ہاتھ اس کے چہرے سے چھو گیا جو آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ اس کی پیشانی اور بازو چھوتے ہی پریشان ہو گئے۔ فی الحال تو انہوں نے حوریہ کو ڈسپرین کی 2 گولیاں دودھ کے ساتھ زبردستی کھلائیں اور اس پہ کمبل ڈالتے ہوئے سب کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ایک دم سے حوریہ کو بہت زیادہ سردی لگنے لگی تھی۔ کمبل اچھی طرح اوڑھنے کے باوجود وہ کانپ رہی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ کب سیف اندر آیا اور کب وہ نیند کی آغوش میں اتری۔ سیف کو بھی اس کی خرابی طبیعت کا علم ہو گیا تھا، اس لیے اندر ہی اندر وہ مضطرب سا تھا۔ وہ انہی کپڑوں میں زیورات سے لدی پھندی بے سد سو رہی تھی۔ سیف مخملی کیس اس کے پاس رکھ کر باہر نکل آیا۔ کمرے میں مزید ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ ٹھنڈی یخ ہوا
उसे छूकर गुजरी। पूरी हवेली में सन्नाटा तारी था। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ इतने लोग सोए हुए हैं। कुछ घंटे कबल होने वाले हंगामे के निशान भी मिटे मिटे से थे। आज सर्दी बहुत ज्यादा थी। ये सर्द मौसम, सर्द हवा उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने लगा। उसका जहन हुरिया की फोन कॉल में अटका हुआ था। वो उससे पूछना चाहता था, इस इनकार की वजह जानना चाहता था। उसने सिगरेट और लाइटर निकाला। दो चार लंबे लंबे कश लेने के बाद वो इर्द गिर्द फैले सकूत पे गौर करने लगा। जब सिगरेट खत्म हो गया तो बचे कुचे टुकड़ों को उसे पाँव से कुचल कर भुजा दिया और हुरिया के साथ वाले कमरे का दरवाजा खोलकर नरम गरम बिस्तर पे ढेर हो गया। उसकी जहनी रो बहक गई। उसके हालात का धारा साथ वाले कमरे में बहबे खाब पुरसकून वजूद की तरफ मुड़ गया। पता नहीं क्या मामला है, अच्छा होता अगर जाग रही होती। कम अज कम इस जहनी कशमकश और अजियत से तो निजात पा सकता। उसने खुद कलामी की। रात आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर तय करने लगी। सुबह हुरिया की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। सैफ मामूल के मुताबिक सुबह उठ गया था। उसकी पुरानी उठने की रूटीन पे नगीन भाभी ने खूब मजाक बनाया, मगर वो बुरा माने बगैर मुस्कुराता रहा। मेहमानों की आमद शुरू हुई तो हमना हुरिया को तैयार करके बाहर ले आई, जहां गांव की औरतें उसे देखने के लिए टूट पड़ी थी। इसी असना में हुरिया के घर वाले भी आ चुके थे। अपनों को देखकर हुरिया बेकरारी से अपनी जगह खड़ी हो गई। हमना ने उसके शाने पर दबाव डालकर उसे बिठाया। पागल हुई हो, सब देख रहे हैं। तानिया आपी ने उसे प्यार भरी डांट पिलाई। नगमा और सालिहा सैफ की ताई से महवे गुफ्तगू थी। गाना लगा तो सब उठ गए। अलबत्ता जोया और तानिया उसके पास रहीं। खुश हो? तानिया ने एक गहरी निगाह उस पर डाली। पता नहीं खुशी किसे कहते हैं, वो बेदिली से बोली तो दोनों बहनें उसे तकने लगी। मेरा मतलब है कि मैं खुश हूँ। इन दोनों की अपने ऊपर गड़ी निगाहें देख कर वो बौखला गई। ये मुनाफकत भी क्या शय है, जहाँ सच बोलने में मुश्किल हुई हिम्मत कमजोर पड़ी है, ढाल और ताकत बन जाती है। मजे की बात यह है कि लोग इस मुनाफिकाना तर्ज अमल को सच तस्वुर करते हैं। खुश क्यों ना होगी, इतना अच्छा शख्स मिला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। ये जोया थी। ज़ाहिर है आप लोग यही कहेंगे, मुझे सूली चढ़ाकर मेरी ही खुशकिस्मती के ढिंढोरे पीटना आपका आपका काम है। मेरा तो आइडियल ही मर गया है। उन्हें खबर ही नहीं है कि मैंने तो उसे अभी तक देखा ही नहीं है। अच्छा है, वरना मैं खुद पे काबू ना रख सकूंगी। जितना वो मेरी नज़रों से ओझल रहे उसके हक में बेहतर है। मुझे उसकी शक्ल देखने का शौक भी नहीं है। उन सब की बातों की रोशनी में मुझे तो वो एवे फजूल मिस्कीन सा बंदा लगता है। कुदरती सी बात है, जिसके माँ बाप ना हो, भाई आला ओहदों पे फायज हों और वो खुद कुछ ना हो तो खुद हैसियत खुद बहुत सिफर हो जाती है। इतने तालीम याफ्ता भाई भाभियाँ, कजन्स, वो बेचारा एहसास कमतरी का मारा होगा। मैं बात नहीं करूंगी ताकि उसे अपनी हैसियत याद रहे। वैसे उस पर रोब जमाना आसान होगा, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जोहा और तानिया की तवज्जो खाने की तरफ थी, इसलिए वो आराम से सोच रही थी। चेहरे पे उभरते डूबते ख्यालात साफ महसूस किए जा सकते थे। देखो हुरिया सालिहा और नगमा भाभी के सामने कोई ऊट पटांग बात करने की जरूरत नहीं है। सैफ से निबाह करो किसी तरह भी। समझ लो कि तुम्हारी किस्मत में यही था। मशीयत इज्जती पे राजी होना पड़ता है। वो वैसे भी बहुत अच्छा बंदा है। जाने से पहले दोनों बहनों ने उसे नसीहत करना ऊंच नीच समझाना जरूरी समझा तो वो अंदर ही अंदर जहर हों धोकर रह गई। मेरी किस्मत में यही था। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपको कम तालीम याफ्ता शोहर क्यों ना मिले? आपके साथ भी ऐसा हो सकता था। वो दिल में शिकवा कना थी। मेहमान चले गए तो वो कमरे में आ गई। कपड़े तब्दील करके वो आइंदा का लाहे अमल तैयार कर रही थी जब धड़ से दरवाज़ा खुला। फिजा भाभी हवास बाहता अंदर दाखिल हुई। देखो हुरिया डार्लिंग, बुरा मत मानना, सैफ आज रात घर नहीं आ सकेगा। मज़ारों का पानी के तनाज़े पे मलकों से झगड़ा हो गया है। इस्माइल, ज़िशान और सैफ तीनों ज़मीनों पे चले गए हैं। सुना है कुछ बंदे भी ज़ख्मी हो गए हैं, एक आध को गोली भी लगी है। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, वो जिस तरह आई थी उसी तरह जल्दी जल्दी चली गई। लो, मुझे क्या ज़रूरत है बुरा मानने की, ये तो अच्छा ही हुआ। मेरी बला से कोई मरे ज़ख्मी हो, बल्कि एक आध गोली सैफ को भी लग जाए तो अच्छा हो। वो संगदिली की इंतहा पे सोच रही थी। उठो हुरिया, अंदर आ जाओ, सैफ आ गया है, अच्छे से कपड़े पहन लो। अलीना भाभी ने बाएं बाएं बाग में गुमसुम बैठी हुरिया का कंधा हिलाकर ये खुशखबरी सुनाई। उनका ख्याल था कि वो सैफ की वजह से परेशान है। कल पूरी रात और आज आधा दिन गुजारने के बाद वो लौटा था। हुरिया मेकअप में सजे बने रह रहकर तंग आ गई थी। इसलिए चेहरा खूब रगड़ रगड़ कर धोने के बाद जहाँ आकर बैठ गई थी। खूब सब्जा और हरियाली थी। आंखों को तरावट मिल रही थी कि अलीना भाभी ने इस मुसीबत के नाजिल होने की इतला दी। हम्म, मैं कोई नुमाइशी गुड़िया हूँ जो सर सवर कर उस बेहुदा शख्स का इस्तकबाल करूँ? मसनूई हथियारों से लेस होने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या कमी है मुझ में? वैसे ही घायल कर देती हूँ। उसने अपने दिलकश सरापे पर एक मगरूर और फाहिराना निगाह डाली और मजबूत कदमों से चलती अंदर आ गई। इस सूरत हाल का सामना तो करना ही था।
चाय पीने के बाद सैफ फ्रेश हो चुका था। वो इसलिए भी मुतमईन था कि हुरिया की हमाकत का राज अभी तक किसी पे खुला न था और वो रात भर दूसरे कमरे में सोया रहा। इस बात से भी सब लाइम थे। उसकी मुतलाशी निगाहें हुरिया को ढूंढ रही थी, जिस पे उसका खूब रिकॉर्ड लगा। कोने में पड़े नरम गरम सोफे पे वो बेनियाजी से गर्म शॉल ओढ़े धुंसी हुई थी। कमरा हनूज सजा हुआ था। वो शानदार सी मसहरी, जिसपे 2 दिन वो बिला शिरकत गहरे सोती रही थी, आज उसे बहुत बुरी लग रही थी। दिल चाह रहा था हर चीज को तहस नहस कर दे, फूलों को मसल दे, हशर नशर कर दे, नामो निशान मिटा दे सैफ की तरह। चले इन हजरत का हम भी दीदार कर लें। उसे तंजिया तंजिया सोचा है। इसी वक्त दरवाजा खुला। उसने दानिस्ता उधर से नजर हटा ली। आने वाला मजबूत कदमों से चलता हुआ कमरे के वस्त में रुक गया। उसने जो खुशबू लगाई हुई थी वो चारों तरफ फैल कर अपनी महक और वजूद का एहसास दिला रही थी। बेचारा मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है, पर ये परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करता है। पूरिया ने दिल में उसका मजाक उड़ाया और परफ्यूम का खोज लगाने की कोशिश की। वो साइड टेबल की दराज से कुछ निकाल कर सीधा हुआ। वो बगौर अपने हाथों को देख रही थी। कल सुबह जब वो बेदार हुई थी तो मखमली केस उसके पास तकिए पे पड़ा हुआ था। तजस्सुस से मजबूर होकर उसे खोल कर देखा तो बहुत खूबसूरत नन्हे मुन्ने हीरों से सजे जुड़ाव कंगन थे। उसे बेदिली से टेबल की दराज के अंदर डाल दिए थे और बक्स वहीं रहने दिया। अपने तौर पे सबका अंदाजा दुरुस्त था कि सैफ ने रुनमाई में उसे कंगन दिए हैं। उसे खुद बताने की जरूरत ही पेश नहीं आई थी। अब सैफ ने वही कंगन दोबारा निकाले थे। मैं रात को कमरे में आया तो आप सो रही थी। ये कंगन आपके सराहने छोड़ दिए थे कि आप मेरी रिश्तेदार औरतों के सवालों से परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ इन बातों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। आप ये पहन लें। जमीनों के सारे मामलात मेरे सपोर्ट हैं। हर झगड़ा मुझे खुद निपटाना होता है। अलीना भाभी बता रही थी कि आप कुछ नाराज और परेशान हैं। वो कुर्सी उठा के उसके सामने बैठ गया और कंगन सोफे पे उसके करीब रख दिए। उसके लहजे में बेपनाह संजीदगी होने के बावजूद भी दबी दबी शरारत का अक्स था। हुरिया को तो पतंगे लगे। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, ना परेशान हूं। मेरी आपसे नाराजगी बिल्कुल नहीं है। वो चटक चटक गई तो सैफ हंस पड़ा। उसकी हंसी ने जलती पर तेल का काम किया। उसने मारे गुस्से के सामने निगाह उठाई तो नजर रुक गई। दिल ने सराहा और वो हैरान हुई कि सैफ तो कहीं से भी मिस्कीन नहीं लग रहा था। मेरा ख्याल है कि चंद रोज पहले फोन पे मेरे साथ किसी लड़की ने मजाक किया था आपका नाम लेकर। हुरिया इस शादी पे रजामंद नहीं है। वो मजाक नहीं था, मैंने सचमुच खुद ही फोन किया था सैफ चौधरी। क्या वजह जान सकता हूँ इनकार की? अगर मैं ना बताना चाहूँ तो? मगर मैं जानना चाहता हूँ। उसका लहजा मजबूत था। मुझे अनपढ़ उजड़ देहाती कम तालीम याफ्ता लोगों से नफरत है और आपसे भी। वो बेधड़क कहती गई और उसके कानों में पिघला शीशा उंडेलती गई। क्या सिर्फ यही वजह है? आपके सैफ का लहजा टूटा टूटा सा था। जी हाँ। फिर आइंदा के लिए भी आपने कुछ सोचा होगा? हाँ, सोचा तो है। फिर अमल कर गुजरिए। यही तो नहीं कर सकती। आप जरा इस मामले को ठंडा होने दें, फिर मैं कोई ना कोई बेहतर फैसला कर लूंगी। मगर ख्याल रहे कि मेरी ये नाव पिंदार सलामत रहे। हाकिमों को से लहजे में बोलती हुरिया इस वक्त सैफ को बहुत बुरी लग रही थी। शादी की रात जब वो कमरे में आया और हुरिया को सोते देखा था तो उसे हुस्न की एक अदा समझा। उसके ख्याल में वो फोन कॉल मजाक या फिर हुरिया के जहनी इंतशार का नतीजा थी। उसका ख्याल था कि कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो मर्द की नफ्सियात और शख्सियत की बारीकियों से आगाह नहीं होती। ऐसे में अगर उन पर सख्ती की जाए तो वो टूट फूट जाती हैं। वो ऐसा नहीं चाहता था, मगर हुरिया की बातों से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। हयात अंकल ने खुद ही अफजाल के कहने पे शादी की बात चलाई थी। अफजाल अंकल ने बारहा उसके मुंह पे उसकी तारीफ की थी और अपनी जद्दोजहद की कहानी भी सुनाई थी कि जब वो बीएससी कर रहे थे तो उनके वालिद वफात पा गए। घर में सबसे बड़े वही थे और पढ़ने का शौक भी रखते थे, मगर रियासत अली की नागहानी मौत ने उनका ये शौक भी छीन लिया। उनके सामने अब भाई बहनों के मुस्तकबिल का सवाल था। सो उन्होंने बाप की छोड़ी जगह संभाल ली और अपनी ख्वाहिश को अंदर ही अंदर मार मार लिया। फिर भाई बहनों की शादियों के बाद उनकी अपनी शादी हुई तो उन्होंने अपनी औलाद के अंदर अपने ख्वाबों की तकमील मुजस्सिम कर दी। किसी ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। सैफ अपना पर्दों लगा था, इसलिए अच्छा भी लगा। इस पसंदीदगी का इजहार उन्होंने अपनी लाडली और खतरनाक हद तक ज़हीन बेटी का रिश्ता देकर किया था। सैफ के ख्याल में ये सब अच्छा नहीं हुआ था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। इस आलम में वो किसी तरह की भी बेइज्जती अफोर्ड नहीं कर सकता था और ना इस पोजीशन में था। मगर इस लड़की को किसी तरह की परवाह ही नहीं थी। गोया वो क्यों परवाह करती? कौन सा उसकी पसंद पे शादी हुई थी जो वो मुश्किल वक्त में उसका साथ देती? देखिए देखें हुरिया, मेरी बात सुने। अभी तक मेहमान और मेरी भाभियां यहाँ मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें इल्म हो। वैसे भी आजकल में सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि सुबह 4 बजे के करीब आप जिस कमरे में सोती हैं
اس کا دروازہ کھول دیا کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ سب مجھے دوسرے کمرے سے نکلتا دیکھیں۔ میں تقریباً 4:30 بجے کے قریب بیدار ہو جاتا ہوں، تہجد اور نماز قرآن شریف سے فارغ ہو کر ناشتہ کرتا ہوں، تب تک باقی سب بھی اٹھ جاتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ کا اثر اس بات میں ہل گیا۔ باقی دوسرے دن سب چلے گئے۔ نگین اور علینا سب سے آخر میں رخصت ہوئی۔ اسماعیل اور ذیشان شہر میں مقیم تھے، ماہ 2 ماہ بعد چکر لگا لیتے۔ ان کے بچے بھی سیف سے بے حد مانوس تھے۔ حویلی میں نوکروں کی فوج موجود تھی۔ حوریہ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب بے سہارا لوگ ہیں، بے آسرا، بے گھر ہیں، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی بیوی کو چھوڑ گیا ہے، کسی بہن کے سر پہ بھائی اور باپ کا سایہ نہیں ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے۔ یہ سب حویلی کے ملازمین والے حصے میں رہتے تھے۔ جو کھانا حویلی کے باورچی خانے میں پکتا وہ سب بھی کھاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیف باپ بھائیوں کے برعکس بہت رقیق القلب تھا۔ یہ سب اس کے گاؤں کے لوگ تھے، اس لیے وہ انہیں اپنی ذمہ داری تصور کرتا۔ گھر کے افراد صرف 3 عدد تھے، ایک سیف، ایک حوریہ اور ایک اماں جی، جنہوں نے سیف کی والدہ کے مرنے کے بعد اس کی پرورش کی تھی۔ وہ ان سے محبت و احترام سے پیش آتا۔ حویلی بہت بڑی تھی، بے شمار کمرے تھے، اسی حساب سے صفائی ستھرائی کرنے والے تھے۔ حویلی سیف کے باپ دادا کے زمانے کی تعمیر کردہ تھی، اس لیے اس میں اٹیچ باتھ روم یا واش روم کی سہولت نہیں تھی، باہر رہائشی حصے میں باتھ روم بنے ہوئے تھے۔ جب سیف کی بھابیاں آتی تو بہت ناک بھو چڑھاتی، اس لیے اس نے تمام کام پسے پشت ڈال کر ایک ماہر نقشہ نویس سے اس مسئلے پر بات کی تاکہ حویلی کے حسن کو ماند کیے بغیر اور قدیم طرز تعمیر کو نقصان پہنچائے بغیر اٹیچ باتھ روم بنائے جا سکیں۔ سو ایسا ہی ہوا، اس کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور مہمانوں کی ضرورت بھی۔ بھائیوں نے بہت زور دیا کہ اس حویلی کو گرا کر نئے رواج کے مطابق شاندار سی عمارت تعمیر کروا لیں، مگر وہ نہ مانا۔ اسے اس حویلی سے جذباتی وابستگی تھی، سو انہوں نے بھی بھائی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی کون سا انہوں نے یہاں رہنا تھا۔ حوریہ کو بھی حویلی بہت پسند آئی۔ اسے جو کمرہ ملا تھا اس میں اٹیچ باتھ روم کی سہولت موجود تھی۔ باہر ہونے والی چہل پہل سے حوریہ کا سویا سویا ذہن جاگ اٹھا۔ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ 9:30 بج رہے تھے۔ سرہانے پڑا دوپٹہ کندھے پہ ڈالتے، جوتے پاؤں میں پھنسا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوں ہی بکھرے بالوں سمیت منہ ہاتھ دھوئے بغیر وہ باہر نکل آئی۔ زندگی پوری طرح رواں دواں تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ زبیدہ اس پر نظر پڑتے ہی لپک کر آئی۔ آپ اٹھ گئیں؟ منہ ہاتھ دھو لیں، میں گرم گرم ناشتہ لاتی ہوں۔ وہ بولتے بولتے اس کے حلیے کو وہ نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ناشتہ ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، میں کچن میں ہی کر لوں گی۔ حوریہ نے واش روم کا رخ کیا۔ اس کے فارغ ہونے تک زبیدہ برآمدے میں پڑے لکڑی کے ٹیبل پہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ اسے پسند نہیں آیا تھا کہ گھر کی مالکن ٹکے ٹکے کی نوکرانیوں کی طرح باورچی خانے میں ناشتہ کرے۔ حوریہ تولیے سے چہرہ صاف کرتی، ہاتھوں سے بال سنوارتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ زبیدہ زبیدہ کہاں ہو بھائی؟ میرا موبائل تو لاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ سیف لمبی روش عبور کر کے برآمدے میں عین اس کے سامنے آ رکا اور بے نیاز سی نظر اس پہ ڈالی۔ حوریہ کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ بہت جلدی نکل جاتا تھا۔ اب تو 10 بھی بج چکے تھے، اس لیے اس کی موجودگی اسے حیرت سے دوچار کر گئی۔ تاہم وہ آرام سے چائے کی سپ لیتی رہی۔ زبیدہ شاید اندر تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ چودھری جی آپ گئے نہیں؟ زبیدہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ادھر ہی آ گئی۔ نہیں، کچھ بندے ملنے آ گئے تھے، اس لیے دیر ہو گئی۔ تم ذرا بھاگ کر میرا موبائل لے آؤ اور بشیر سے کہو کہ گاڑی نکالے۔ اگر لطیف فصل کا حساب لائے تو اسے کہہ دینا کہ میں زمینوں پہ ہوں۔ زبیدہ نے بڑی توجہ سے سنتے ہوئے سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ سیف عموماً ناشتہ کرنے کے بعد نکل جاتا تھا، لوگوں کی شکایات سنتا اور انہیں حل کرتا، پھر زمینوں کا چکر لگانا اس کے معمول میں شامل تھا۔ آج کل وہ پھلوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک پلانٹ لگانے پر غور کر رہا تھا، کیونکہ شہر کافی دور تھا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے پھلوں کی کوالٹی متاثر ہو جاتی تھی اور دام کم ملتے تھے۔ اگر اس طرح کا کام ہو جاتا تو لوگوں کو روزگار مل جاتا اور آسانی ہوتی۔ سیف کی کوششوں کی ہی بدولت گزشتہ سال گاؤں میں ایک ڈگری کالج کا قیام منظور ہو گیا تھا۔ اب یہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھا۔ اسی سلسلے میں آج کچھ لوگ اس سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ کافی دیر وہ ان کے ساتھ مصروف رہا تھا۔ آپ سنائیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اس کے پربہار سراپے کو نظروں کی گرفت میں لیتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بمشکل تمام خود کو یہ کہنے سے باز رکھ سکی کہ سب سے بڑی مشکل تو تم خود ہو۔ تھوک نگل کر اس نے فقط 2 لفظوں پہ اکتفا کیا، جی نہیں۔ لگتا تو نہیں ہے۔ وہ بھی بڑا کائیاں تھا۔ مجھے واقعی کوئی پرابلم نہیں ہے، خود کو ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ اسے صفائی سے جھوٹ بولا، صرف میرے ساتھ ہی ایڈجسٹ نہ ہو سکی۔ سیف اتنی آہستہ آواز میں بولا کہ وہ سن نہ سکی۔ زبیدہ اس کا موبائل لے آئی تو وہ اٹھ گیا۔ حویلی کی تمام نوکرانیوں کو حوریہ بہت پسند آئی تھی، نازک و حسین سی۔ ہاں، سب کو یہ شکایت تھی کہ وہ بولتی بہت کم ہے، اور یہ واقعی سچ تھا۔ یا تو وہ کمرے میں پڑی رہتی
या पाएँ बाग में घूमा करती, तमाम काम नौकरों के सुपुर्द थे, उसे हाथ-पाँव हिलाने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी उसे इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो उसे परवाह होती, वो तो अपने एहसास-ए-ज़ियाँ पे मातम कना थी, अपनी किस्मत पे शिकवा कना थी। हुरिया ने दिल के दुःख डायरी में रकम करने शुरू कर दिए थे, जो वो किसी से ना कह सकती थी। बेज़ुबान डायरी के सुपुर्द कर देती, अभी भी वो सुनहरे कवर वाली डायरी में इंग्लिश में लिख रही थी। वाकई गांव के लोग हिस्से लतीफ से आरी होते हैं। चौधरी सैफ मेरी सोचों के ऐन मुताबिक निकला। बोदा और बुज़दिल, एकदम मिस्कीन सा। वो उसकी शराफत और कुव्वत ज़ब्त को बुज़दिली और मिस्कीनियत नाम दे रही थी। मेरी तरफ उस दिन वाली बेइज्जती के बाद देखा तक नहीं बेचारा। इन जैसे मर्दों की पसंद अपनी अपनी जैसी औरतें होती हैं, होगी कोई जिससे ये चौधरी भी इश्क फरमाता होगा। मेरे तो पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है ये शख्स। वो यहाँ तक ही लिख सकी थी कि अचानक दरवाजे पे होने वाली दस्तक ने उसे बौखला दिया। उसकी तवज्जो बट गई। उसे जल्दी जल्दी डायरी छुपाई और दरवाज़ा खोल दिया और एकदम जैसे बुत बन गई। सामने वही खड़ा था। खौफ से उसका दिल धड़धड़ाने लगा। सैफ उसके चेहरे के बदलते रंगों से गोया सब कुछ भांप गया था। मुझे अपनी कुछ चीज़ें ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं। वो अभी तक दरवाजे पे खड़ा था। उसकी वजाहत पे हुरिया के दिल की धड़कन नॉर्मल हुई और वो आगे से हट गई। वो चला गया तो वो फिर लिखने बैठ गई। अभी-अभी वो आया था, मैं समझी कि वो अपने फितरी जज़्बों से मजबूर होकर आया है, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। मेरी मर्ज़ी के बगैर वो मुझे हाथ लगा कर तो देखे। उसने आखिरी जुमला लिख कर डायरी बंद की, उसे महफ़ूज़ मकाम पर रखा और आकर लेट गई। ये लें कुछ रुपए, आप इसे अपना जेब खर्च भी कह सकती हैं। जो चीज़ चाहिए हो मुझे कह दिया करें। तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफ़त पे है। अगर जाना हो तो बता दिया करें, ले जाऊँगा, वरना ज़ुबैदा के साथ चली जाया करें, साथ लतीफ़ भी होगा। अपनी हर ज़रूरत का ज़िक्र मुझसे कर सकती हैं। सैफ जवाब सुनने के लिए हमतन गोश था। फ़िलहाल मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो दिल पे जबर करके नरम लहजे में बोली तो वो सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। हुरिया ने तपाई पे बड़े पड़े रुपये उठाए और कमरे में आकर डायरी लिखना शुरू की। मुझे मुतासिर करने के लिए चौधरी ने वही तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, मगर मैं लालची नहीं हूँ जो गाँव की भोली-भाली लड़कियों की तरह उसकी दौलत के जाल में फँस जाऊँ। ना मैं बेवकूफ़ हूँ जो इन ड्रामों को समझ ना सकूँ। उसका कलम ज़हर उगल रहा था। किसी का फ़ोन आया था। सैफ बड़ी गर्मजोशी से हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहा था। हुरिया को यूँ मैं लगा कि जैसे कराची से ये किसी अपने की कॉल है। वो ना महसूस अंदाज में टहलते-टहलते फ़ोन के करीब चली आई। ये ली, हुरिया आ गई है, बात करें। उसे देख कर सैफ ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाया। दूसरी तरफ सालिहा भाभी ही थी, जो 2 माह से उसे कोई खैर खबर ना लेने पे डाँट रही थी। पता है हमें, बड़ा दिल लग गया है तुम्हारा हवेली में। चौधरी साहब को छोड़कर आने का जी नहीं करता ना चौधरानी साहिबा, इसलिए तो हमें भूल गई हो। भाभी शिकवे कर रही थी। वो गड़बड़ा गई क्योंकि सैफ पास ही खड़ा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्दी मिलने आऊंगी। उसे बात बनाई तो वो हंस पड़ी। जरा फोन अपने चौधरी साहब को तो देना। उस खताब पे वो दिल ही दिल में पेचोताब खा कर रह गई और सैफ को दे दिया। जी हाँ, हमारी शख्सियत का जादू सर चढ़ कर बोलता है, तभी तो आपकी नंद हमारी असीर हो गई है। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा था कि सैफ यूं कह रहा था। हुरिया जिलबिला गई। जरा उन हजरत की खुशफहमियां तो देखो, मैं और इनकी असीर। वो हंस पड़ी। सैफ बातों में मगन था, इसलिए तवज्जो ना दी। आप कराची चलने की तैयारी करें, हम कल इकट्ठे चलेंगे। आज सबके लिए बाजार से कुछ तोहफे तहाइफ भी खरीद लेंगे। वो उसे मशवरा दे रहा था। हुरिया बहुत खुश थी कराची जाने का सुनकर। फिर तहाइफ से लदे फंदे वो बाई एयर कराची गए। सैफ तो चंद घंटे रुका, क्योंकि वो ज्यादा अरसे तक रुक नहीं सकता था, इसलिए वो उसे छोड़कर आ गया। ये तुम्हारा रंग पीला क्यों हो रहा है? भाभीियों ने उसका चेहरा जांचा। शायद आप सबसे जुदाई का असर है। मैं कब आपसे अलग रही हूँ, इतनी दूर फेंका है मुझे। वो मुंह बसूर कर बोली तो वो दोनों हंस पड़ी और दोनों सैफ के बारे में कुरेद कुरेद कर सवाल करने लगी। उससे कोशिश की थी कि उन दोनों को मुतमईन कर दे। नगमा नगमा, कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे कपड़े रात को ही प्रेस करवा दिया करो, मगर ये फोहड़ औरत। सोहेल भाई सुबह ही सुबह चिल्ला रहे थे। नगमा भाभी शाजीना का फीडर बना रही थी। उनका एक कदम किचन में और एक कमरे में था। नौकरों के होते हुए भी ये हड़बूम मची हुई थी। हुरिया अखबार पढ़ रही थी। भाई की आवाज़ उस तक साफ आ रही थी। वो करीब ही तो थी। कपड़े बेड पे हैं। नगमा भागी भागी कमरे में बताने गई। मेहरबानी तुम्हारी, अब ये अपनी मधुर सूरत लेकर दफान हो जाओ। सोहेल इतनी ज़्यादा जहालत का मुजाहरा पहली बार कर रहे थे, क्योंकि आज से पहले तो हुरिया ने उन्हें भाभी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। कज्जा के ये चीखना चिल्लाना, बहरहाल उसके जहन में गिरा सी पड़ गई। रात तानिया और जोहा आई तो उसे सोहेल भाई के रवैये का जिक्र उनसे भी किया। सोहेल भाई ऊंची हवाओं में उड़ रहे हैं। वो शुरू से ही भाभी को पसंद नहीं करते। अम्मी की ज़िंदगी में ये बात छुपी हुई थी, क्योंकि नगमा उनके भाई की बेटी थी।
سہیل بھائی نے بھی اعلان ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بس چپکے چپکے ہی کچوکے لگاتے تھے۔ اب کھل کر یہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہاں تم ایک میٹرک پاس لڑکی اور میں MBA ایک ماڈل گرل کشمیرہ کے عشق میں گرفتار ہے، اس لیے بھابھی میں انہیں زیادہ کیڑے دکھائی دینے لگے ہیں۔ زحا کے لہجے میں افسوس تھا، اسے بے پناہ دکھ ہوا۔ کچھ بھی تھا، نغمہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی، جیسی بھی تھی اس کی بھابھی تھی، آخر ان میں کس چیز کی کمی تھی؟ خوبصورت، سگھڑ، سلیقہ مند، با اخلاق۔ اگر تعلیم کم تھی تو سہیل نے پہلے کبھی نہیں کہا تھا، یہ شوشہ بھی انہوں نے اب چھوڑا تھا، کیونکہ نغمہ سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر لڑکی جو نظر آ گئی تھی۔ کشمیرہ کے عشق میں وہ گوڈے گوڈے دھنسے ہوئے تھے، بیوی کے ساتھ بچوں سے بھی بیزار تھے۔ نغمہ ان کی ماموں ذات تھی۔ افضال صاحب نے یہ رشتہ اس لیے کیا تھا کہ گھر کی لڑکی ہے، انہوں نے تعلیم کے فرق کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے میٹرک ہی کیا تھا کہ شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ اب تو شادی کو 8 سال گزر چکے تھے اور 2 بچے بھی تھے، شوبی 7 سال کا اور شازینہ 3 سال کی تھی۔ کشمیرہ سے ملنے کے بعد سہیل اس کے شہر میں گرفتار ہو گئے تھے کہ کرنل آفاق کے ہاں اب روز چکر لگنے لگے تھے۔ وہ انہی کی تو بیٹی تھی۔ سہیل کی ہوبروئی مردانہ وجاہت اور عہدے نے اسے اسیر کر لیا تھا، وہ سب سے بے نیاز، ایک دوسرے میں مگن تھے۔ حوریہ 2 ہفتے کراچی رہی، اس دوران ایک بار بھی سیف نے اسے فون کر کے واپسی کا نہ کہا، جبکہ تانیہ یا زحا ایک دن بھی رک جاتی ان کے شوہر لینے پہنچ جاتے۔ بہرحال وہ کافی دن ڈسٹرب رہی۔ اب حویلی میں بیٹھ کر وہ کراچی میں گزارے گئے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ سیف خود ایئرپورٹ پہ اسے لینے آیا تھا، اسے دیکھتے ہی اس پہ بیزاری چھا گئی تھی، جبکہ حویلی کی سب نوکرانیوں کا مشترکہ خیال تھا کہ کراچی 2 ہفتے گزار کر آنے کے بعد وہ اور بھی پیاری ہو گئی ہے۔ کراچی سے واپسی پہ علینا اور نگین بھی آ گئیں۔ باتوں باتوں میں گفتگو کا دھارا حوریہ کی تعلیمی قابلیت کی طرف مڑ گیا۔ حوریہ اپنی کامیابیوں اور اعزازات کا بتانے لگی، جس میں کم عمری میں میٹرک اور FSC کرنے کا اعزاز بھی شامل تھا۔ پورے بورڈ میں ٹاپ کرنے کا بتاتے وقت فخر سے اس کی گردن تنی ہوئی تھی۔ جب بھی میں کہوں تم اتنی چھوٹی سی کیوں لگتی ہو جبکہ ماسٹرز کے ایگزام دے چکی ہو؟ سیف کتنی جینیس بیوی ملی ہے تمہیں؟ ان کا روئے سخن اب اس کی طرف تھا۔ ہاں، اس میں کیا شک ہے، یہ بہت ذہین ہے، زبردست ہے۔ بیشتر لڑکیوں کو اس عمر میں ڈھنگ سے امتحان دینا بھی نہیں آتا جس عمر میں انہوں نے میٹرک اور FSC کیا۔ حوریہ کو اس کا انداز عجیب سا لگا، اور مزید عجیب اس کی یہ بات لگی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ لڑکیاں اس عمر میں خواب سے جاتی ہیں، آئیڈیلسٹ ہو جاتی ہیں، ان لڑکیوں کے ساتھ اگر ان کی مرضی کے خلاف کیا جائے تو وہ باغی ہو جاتی ہیں۔ اس کے جملے اور انگلش اس کے صاف لہجے سے سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ کامیابیوں کے اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتی ہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ یعنی وہ اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اسے یہ بھی سیف کی کوئی چال لگ رہی تھی، اس کا دل جیتنے کی چال۔ اسے ابو کی بات یاد آ گئی جو شادی سے پہلے انہوں نے کہی تھی کہ عورت کے لیے اس کا شوہر، اس کی خوشنودی اور گھر اہم ہونا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ علم کا بوجھ اپنے اوپر ڈالنے سے انسان علم جذب نہیں کر سکتا، بلکہ ایسا علم بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے تم شادی کے بعد تمام توجہ گھر کو دینا، تم 2 شعبوں میں کامیاب نہیں رہ سکو گی۔ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ اس کے تعلیمی جنون سے آگاہ تھے۔ ظاہر ہے حوریہ کو ان کے نقطۂ نظر سے اختلاف تھا، پر وہ کچھ کہہ نہ پائی تھی۔ حویلی میں نوجوان ملازمہ زبیدہ بھی رہتی تھی، جس کے ماں باپ سمیت تمام کنبہ زمین کے ایک ٹکڑے کی خاطر ختم کر دیا گیا۔ سیف اماں جی کے کہنے اور کچھ اپنی رحم دل فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے حویلی لے آیا۔ یہ اس کی شادی سے پہلے ہوا تھا اور اب زبیدہ کو کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ حویلی ہی اس کی جائے پناہ تھی، وہ بے پناہ محنتی اور دل لگا کر کام کرنے والی تھی، کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتی۔ اس نے ماں جی اور سیف کے دل میں اپنا مقام بنا لیا تھا، وہ اس کے وجود کے عادی ہو گئے تھے۔ خود زبیدہ کی عادات و اخلاق بہت اچھی تھی۔ حوریہ نے نوٹ کیا کہ یہ نوجوان ملازمہ سیف کے ارد گرد زیادہ ہی منڈلاتی ہے۔ جب وہ زمینوں سے آتا تو وہ کہیں بھی ہوتی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی، دوڑ دوڑ کر اس کے کام کرتی، جب تک کھانا کھا کر اٹھ نہ جاتا تب تک ادھر ہی رہتی، گرم پھلکے یا تندوری روٹی بھاگ کر لاتی، پلیٹ اس کے آگے رکھتی، پانی کا گلاس بڑھاتی اور اکثر کن اکھیوں سے اسے تکتی۔ کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، شکل میں انوکھی سی جاذبیت تھی، ایک بار دیکھنے والا دوسری تیسری نظر ڈال کر بار بار دیکھتا۔ رخسار سرخ قندھاری انار سے تھے، جلد ملائم بے داغ، اوپر سے خود کو بنا سنوار کر رکھنے کا شوق تھا، چوڑیاں پائل جھمکے بڑے شوق سے پہنتی، جو کپڑا بھی پہنتی سج جاتا۔ اگر احمد جا جیسے ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہونے کے بجائے کسی ریس کے گھر پیدا ہوتی تو ہزاروں نوجوانوں کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے، چاہنے والے اس کے یہاں بھی کم نہ تھے۔ اماں جی اس کا بہت خیال رکھتی، عید، بقر عید، شب برات اور دوسرے تہواروں پہ جوڑے بنا کر دیتی، پیسے اس کے علاوہ ہوتے۔ زبیدہ ان پیسوں سے اپنے لیے جویلری خریدتی۔ پچھلی عید پہ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اماں جی نے اسے سونے کی زنجیر بنوا کر دی تھی، جس میں دل کی شکل کا لاکٹ تھا۔ اب ہر وقت وہ اسے پہنے رہتی اور خدمت میں بھی مستعد ہوتی۔
हुरिया उसके रंग ढंग देखकर चौंक गई। उसके दिल में शक तो पैदा हुआ मगर हसद नहीं। औरतें अमूमन अपने शोहरों में दूसरी औरत की दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं करती, पर ये हुरिया थी। हसीन और जमील अल्हड़ नौकरानी को शोहर में दिलचस्पी लेते देख कर उसे कोई फिक्र ना थी। उसे यूं लगा था कि जैसे जुबैदा इस कैद खाने में आज़ादी की रोशनी है, उम्मीद की किरण है। आज पहली बार वो इस हवेली में खुश हुई। सभी उसके मुसरत और खुशी से दमकते चेहरे को महसूस कर रहे थे। अम्मा जी ने तो बाकायदा उसकी नजर उतारी और ऐसे ही खुश रहने की दुआ दी। जुबैदा तुम कितनी अच्छी हो। हुरिया ने उसे पकड़ कर कई चक्कर दे डाले। वो हैरानी से टुकर टुकर उसे देखे जा रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि हुरिया ने उसे मुखातिब किया था, और वो भी मोहब्बत से, तारीफी अंदाज में। उसके ख्याल में हुरिया बहन भाइयों से दूरी की बिना पे यूं चुप चुप और बेजार रहती थी। अब शायद उसने हकीकत को कबूल कर लिया था। सैफ जैसा हमसफर पाकर उसे ऐसा करना ही चाहिए था। जुबैदा की तो उसकी इतनी सी तवज्जो पाकर ही आंखें भीग गईं। पहली बार हुरिया ने हवेली का बाकायदा जायजा लिया, एक एक हिस्सा देखा, नौकरों को काम करते देख कर हदायत दी। पीनो, फाती, नसरीन, सम्मो और शगुफ्ता उसकी तवज्जो पाकर खिल उठी। उनके ख्याल में आज का दिन बहुत मुबारक था, क्योंकि हुरिया ने कहा था कि वो रोज़ उनके काम की निगरानी किया करेगी और देखेगी कि कौन सबसे अच्छा काम करता है। वो शादी से पहले वाली चंचल हस्ती मुस्कुराती हुरिया लग रही थी। उसे खुश देखकर वो सब भी खुश थे। सैफ यहाँ न था, वरना मारे हैरत के शायद बेहोश हो जाता। जिस लड़की ने 2 माह तक इस समेत किसी भी शय को काबिल तवज्जो न जाना, आज एकदम से कैसे सब कुछ अहम हो गया था। वो वाकई मालिकन की तरह तवज्जो दे रही थी और दिलचस्पी ले रही थी। आज रात के खाने के लिए उसने बजाते खुद 2 डिशेस बनाई, सिंधी बिरयानी और चिकन टिक्का। इत्तफाक और जुबैदा की मदद के बायस दोनों चीज़ें अच्छी बन गई। सैफ के लौटते ही जुबैदा ने उसे हैरत अंगेज खुशखबरियाँ सुनाई, तो उसे एहसास हुआ कि वो सब हुरिया को किस किस तरह ऑब्जर्व करते रहे हैं। इसी वक्त कुछ लोग उसे मिलने आ गए, वरना वो नोटिस लेता। मेहमानों को रुखसत करके सैफ रिहायशी हिस्से की तरफ आया तो जुबैदा और पीनो खाना लगा रही थी। अम्मा भी थीं। सैफ उनके साथ वाली जगह पे बैठ गया। हुरिया पहले से ही मौजूद थी। धी रानी, तुमने खामखा तकलीफ की, क्या जरूरत थी काम करने की। उसकी दिन भर की कारगुजारी सैफ के आगे बयान करने के बाद उन्होंने उसे प्यार भरी डांट पिलाई, तो हुरिया ने मुंह सा बना लिया। वहां भी मुझे कोई काम नहीं करने देता था कि तुम पढ़ाई करो, और अब यहाँ भी। सैफ ने उसे निगाह उठाकर देखा और फिर खाने में मगन हो गया। अम्मा जल्द ही उठ गईं, क्योंकि आम तौर पे वो रात का खाना नहीं खाती थी। आज हुरिया की वजह से बैठ गई थी कि उसका दिल बुरा ना हो। वैसे अच्छा बनाया है आपने। पानी का गिलास हाथ में पकड़े सैफ ने बगौर उसका जायजा लिया। क्या अच्छा बनाया है। प्लेट से सर उठाकर वो चौंकी। आप समझदार हैं, मालूम है आपको। उसे हैरान छोड़कर वो उठ गया। अच्छा खाने की तारीफ की है, मैं कुछ और समझ रही थी। वो सर झटक कर रह गई। जुबैदा ने खाली बर्तन बड़ी फुर्ती से ट्रे में जमाए और दस्तरखान उठाया, साथ ही गीला कपड़ा चटाई पे फेरा ताकि खुराक के जो जर्रे रह गए हैं साफ हो जाए। मिनट में हर चीज साफ होकर ठिकाने पे थी। हुरिया बरामदे में कुर्सी डाले बज़ाहिर अखबार पढ़ने में मगन थी, पर उसकी सारी तवज्जो गेट से हटकर अंदर दाखिल होने वाले दरवाजे की तरफ थी। बड़े गेट से दाखिल होने के बाद मर्दान खाना था, फिर हवेली का अंदरूनी दरवाज़ा था। वो दानिस्ता ऐसी जगह बैठी हुई थी कि अंदर दाखिल होने वाले की निगाह उस पर ना पड़े। चिड़चिड़ाहट हुई, दरवाज़ा खुला। थका थका सैफ अंदर दाखिल हुआ। हस्बे मामूल जुबैदा कहीं से अचानक नमूदार हुई। चौधरी जी, आप आ गए। थक गए होंगे, मैं चाय लाती हूँ। वो सैफ की सुने बगैर बावर्ची खाने की तरफ दौड़ गई। हुरिया दूर होने की वजह से मुकम्मल तौर पर उनके तासुरात नोट ना कर सकी, अलबत्ता मध्यम मध्यम सी आवाज़ें उसके कानों तक पहुँच रही थीं। उसे कुर्सी और करीब कर ली। जुबैदा दोबारा बाहर बरामदे की तरफ भागी भागी आ रही थी। इस तरह के पाँव की पायल मुसलसल बज रही थी, कानों के झुमके हिलकोरे ले रहे थे और घुंघरुओं वाला पर्दा छन छन कर आ रहा था। चाय बन रही है, जब तक आप कपड़े बदल लें। गुसलखाने में लटके हुए हैं, तौलिया भी वहीं है। वो फूले सांसों समेत सैफ से मुखातिब हुई। ठीक है, मैं नहाकर इधर ही आ रहा हूँ, चाय ले आना। उसने बाजुओं का तकिया सा बनाया हुआ था और सर उस पर रखे आंखें मूंदे हुए था। ओहो, जुबैदा के हुक्म की इतनी ताबेदारी। वो तंजिया मुस्कुराई। सैफ उठकर नहाने चला गया। हुरिया दोनों का इंतजार करने लगी। ये हवेली का वसी और ये सहन था। यहाँ तरह तरह के दरख्त और पौधे अपनी बहार दिखा रहे थे। ताहद नजर सब्जा और ठंडक थी। मौसम बदल गया था, इसलिए वो अक्सर इधर बैठकर ही चाय पीता था और सब्ज मौसम की सारी खूबसूरतियाँ अपने अंदर उतारता था। तमाम पौधे भी उससे खुद लगवाए थे। शाम ढल रही थी, फूलों की खुशबू हवा के साथ इधर उधर चकराती फिर रही थी। ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जो ही सैफ नहा धोकर निकला, उधर से जुबैदा चाय की ट्रे उठाए नमूदार हुई। आप चौधरी जी कितने अच्छे लग रहे हैं इन कपड़ों में। वो बच्चों के से इश्तियाक से अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रही थी, जिसका जवाब सैफ के पास एक हल्की सी मुस्कुराहट के सिवा कुछ न था।
तुम बहुत अच्छी हो जुबैदा। सैफ चाय के सिप लेता उसे मशकूर निगाहों से देख रहा था। आप चौधरी जी इतना काम मत किया करें, ये ढेर ढेर सारे मज़ारे और मुर्शी किस लिए हैं? देखें तो आपका रंग कितना जल गया है, वो फिक्रमंदी और नरूठेपन से कह रही थी। हुरिया को उसकी जुर्रत पे हैरत हुई। मैं फारिग नहीं बैठ सकता, इसलिए मसरूफ रहता हूँ। तुम ही अच्छी हो जो रंग जल जाने पे फिक्रमंद हो, वगरना ऐसे भी हैं कुछ लोग जो दिल जलने से भी आगाह नहीं होते। ओह, यहाँ तो बात मेरे अंदाजे से भी आगे है, गोया मेरा शक दुरुस्त है। और इस जुबैदा को तो देखो कैसे सरा रही है। आप कितने अच्छे लग रहे हैं। रंग जल गया है, इतने काम ना क्या करें। उसने दिल में नकल उतारी। जुबैदा, मेरा बिस्तर ऊपर लगवा देना, गर्मी बढ़ गई है, मैं कमरे में नहीं सो सकता। आज घर वापस आते ही सैफ ने उसे हिदायत की। अच्छा, रंगीन पायों वाली चारपाइयाँ स्टोर से निकलवा कर बिछा दूंगी। हुरिया बीबी भी तो है ना, उनका बिस्तर पोंछ कर लगवाना। शायद वो ऊपर सोना पसंद ना करें, शहर की बासी है ना, हो सकता है गांव की खुली आबो हवा में खुले आसमान तले सोना पसंद ना करें। सैफ ने कोशिश की कि उसका लहजा बेतासुर ही रहे। ठीक है जी, जुबैदा सादतमंदी से बोली, और हुरिया ने बगौर उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुना और ऊपर बिस्तर बिछाने वाली बात से परेशान हो गई। यकीनन इन दोनों में कोई खास ताल्लुक था, वो दोनों उसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। तभी तो चौधरी कह रहा था कि शायद वो ऊपर सोना पसंद ना करे, हो सकता है कि उसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर वो चोरी करने के मूड में हो। सैफ ने कहा था कि उससे पूछ कर उसका बिस्तर लगवाना। अगर वो ऊपर सोने से इनकार करती तो उनकी मुश्किल ख़त्म हो जाती। हुरिया को बस ये मालूम था कि सैफ रात को उसके कमरे के बराबर वाले कमरे में सोता है। हाँ, वो सुबह दरवाज़ा खुला छोड़ देती थी, मगर उसने कभी भी सैफ को अपने कमरे में नहीं देखा था। उससे क्या खबर कि वाकई वो बराबर वाले कमरे में सोता भी है कि नहीं, और अब शायद उसे मुश्किल पेश आ रही थी। हो सकता है कि वो इन दोनों की राह में रुकावट बन रही हो। बहरहाल ये उसके अपने ख्यालात थे, जो उसके ख्याल में 100% दुरुस्त थे। उसने अंदाजे लगाकर नतीजा भी निकाल लिया था कि सैफ ने जुबैदा को इशारा दिया है कि अगर वो ऊपर सोने से इनकार करे तो मैदान साफ है। जुबैदा स्टोर में घुसी तो हुरिया भी बचती बचाती अंदर आ गई। हुरिया कारपेट पे ऊंधी लेटी म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। सामने डेक बहुत धीमी आवाज में धीमी मौसीकी बखेर रहा था। उसकी आंखें बंद थी, बाजू के नीचे कुशन दबाया हुआ था। वो पूरी तवज्जो से गाने की शायरी में खोई हुई थी जब एकदम अनजानी सी खुशबू ने उसके गिर्द घेरा फैलाया। सैफ अंदर आ चुका था। वो हड़बड़ा कर सीधी हुई और कपड़े ठीक किए। सैफ खड़ा ही रहा। नीली जीन्स और टी शर्ट में वो बेफिक्रा सा नौजवान लग रहा था। पाँव में आम इस्तेमाल के लेदर के चप्पल पहने, कलाई पे गोल्डन कीमती सी रिस्ट वॉच बांधे, सलीके से बाल सवारे, बैक वक्त वो सादा और पुरतकल्लुफ़ हुलिया का मालिक नजर आ रहा था। कोई परफ्यूम भी लगाया हुआ था जो हुरिया के ख्याल में 100% इम्पोर्टेड था। तभी तो वो मुतवज्जे हुई थी। सैफ ने डेक की आवाज़ और भी कम कर दी तो हुरिया चौकन्नी हो गई। जाने क्या बात थी, उसे अंदर वाला दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। पता नहीं ये राजदारी किस सिलसिले में थी। हुरिया ने दुपट्टा शानों पे अच्छी तरह बराबर किया और कपड़ों की सिलवटें दूर की। सैफ उसके सामने था। आपसे एक बात करनी है। वो बहुत संजीदा लग रहा था। जी फरमाएं। हुरिया पूरी तरह मुतवज्जे थी। मैं गर्मियों में ऊपर सोने का आदी हूँ। जुबैदा ने बिस्तर ऊपर लगा दिए हैं। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि मेरा भरम रहने दें। किसी को मालूम ना हो कि आप मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही हैं। अम्मा जी 9 बजे तक सो जाती हैं। खाने के बाद तमाम मुलाजिम भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगर आप छत पे सोना पसंद करें तो बिस्तर लग जाएगा, अगर नहीं तो फिर 9 बजे के बाद अपने कमरे में जाकर सोएं। बहरहाल मुझे अपना तमाशा बनवाना पसंद नहीं है, आप समझ गई होंगी। वो इंतहाई दुरुस्त लहजे में बोला तो हुरिया डर सी गई, मगर बोलने की हिम्मत कर ली। मैं ऊपर नहीं सो सकती, बेडरूम में सोऊंगी, वो दो टोक बोली। ठीक है, आपकी मर्जी, पर मेरी बात याद रखिएगा। उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी तो वो सर हिलाकर रह गई। वैसे आप इतना डरती क्यों हैं? खा तो नहीं जाऊंगा अगर आप सोएं तो। ऐसा सिर्फ मैं अम्मा जी की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुक की नापसंदीदगी की भिनक भी उनके कानों में पड़े। दुखी होंगी खामखा। पहले ही वो ज़्यादा खुश नहीं है। ज़िंदगी के बदलते रंगों ने उनका सब कुछ छीन लिया है। अब मैं उनके लिए सब कुछ हूँ। वो दिलसूजी से बोल रहा था, मगर हुरिया को ज़रा भी अम्मा जी या उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसके जाने के बाद हुरिया डायरी खोलकर लिखने लगी। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने लाइट जलती देखी तो आ गई कि शायद ऊपर जाने जाते वक्त आप बंद करना भूल गई हैं। दरवाजे में मुतफक्किर सी जुबैदा खड़ी थी। मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। इधर ही सोऊंगी। मेरी वजह से खामखा सैफ बेआराम होंगे। उसका लहजा फिक्रमंद बीवी का सा था और चेहरे पे तकलीफ के आसार थे। जुबैदा वाकई परेशान हो गई। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं इधर आपके कमरे में कालीन पे सो जाऊँ? अरे नहीं, मैंने गोली दूध के साथ खा ली है, अब नींद आ रही है। जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाना। हुरिया ने चादर मुंह तक पर तान कर उसे जाने का इशारा किया। उसने दानिस्ता लाइट जलती छोड़ दी थी और दरवाज़ा खोला था, क्योंकि उसे इल्म था कि रात तमाम घर की लाइटें बंद करना जुबैदा की जिम्मेदारी है। उसका मकसद पूरा हो चुका था।
सराहने पड़ी किताब उसे दोबारा उठाई और पढ़नी शुरू कर दी। 2 घंटे मजीद गुजरे तो उसे किताब रख कर घड़ी में वक्त देखा। 12 से ऊपर का वक्त था। उसे दुपट्टा कंधे पे डाला और जूते पहने बगैर दरवाजे को आराम से खोला। पूरी हवेली सकूत और अंधेरे में डूबी हुई थी। उसे डर महसूस हुआ मगर खुद को मजबूत करते बाहर निकली। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नजर न आ रहा था, मगर उस वक्त लाइट जलाने का मतलब किसी को होशियार करना था और यही वो करना नहीं चाहती थी। इस तरह तो उसका मकसद फोत हो जाता और हाथ भी कुछ ना आता। दबे पाँव वो छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सांस रोक के धड़कते दिल के साथ उसने तवील सीढ़ियां तय की और फूले फूले तनफुस के साथ छत पे पहला कदम रखा। अमावस की तारीख रात में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब तक उसकी आंखें अंधेरे से मानूस ना हो गईं, वो दम साधे वहीं खड़ी रही। एन छत के वस्त में 2 चारपाइयां बिछी नजर आ रही थीं। मारे खुशी के उसका दिल तेज से धड़कने लगा। कुछ ही देर की बात है, फिर वही फातेह होगी। अब ये वीरान सकूत में डूबी छत आवाजों से भर जाएगी। सरमस्ती के आलम में उसने चारपाइयों तक का फासला तय किया, मगर ये क्या, दोनों बिस्तर खाली थे। सोचती निगाहों से उसे छत पे दाएं तरफ बने स्टोर रूम की तरफ देखा, जहां फालतू बिस्तर, संदूक और इसी टाइप की दूसरी अशिया रखी जाती थी। दोनों मेरी तवक्को से ज्यादा अक्लमंद है, जहर खुंद होकर उसे सोचा और स्टोर रूम की तरफ कदम बढ़ाए। उसे 4 कदम ही उठाए थे कि 2 मजबूत बाजुओं ने उसे जकड़ लिया। खबरदार, जो आवाज निकाली। सर्द सी आवाज उसकी समातों से टकराई, मगर फिर फौरन ही उसे छोड़ दिया गया। वो जान गया कि ये कोई निस्वानी वजूद है। क्या बात है, खैरियत तो है? इतनी रात के आप इधर छत पे? सैफ उसकी हलक से निकलने वाली अधूरी चीख से उसे पहचान गया था। उसे यकीन नहीं आ रही थी। उठकर टहल रहा था कि सीढ़ियों की तरफ से उसे एक साया ऊपर आता नजर आया। वो मुंडेर की दीवार के साथ पूरी तरह चौकस खड़ा था। आने वाले वक्त के लिए सिगरेट उसने पाँव से मसल दी थी। अब वो साया चारपाई से स्टोर की तरफ जा रहा था। वो दबे कदमों उसके सर पे जा पहुंचा। उसके दुश्मनों की कमी नहीं थी। 2 बार पहले भी उस पर कातिलाना हमला हो चुका था। इतनी बड़ी जागीर का मालिक होने की वजह से बाज लोगों की नज़रों में कांटे की तरह चुभता था, जिनके ख्याल में उसने मुलाजमों मज़ारों को सर चढ़ा लिया था। अपने ज़मीनों जायदादों के अपने लामुतनाही झगड़े और मुकदमे थे। पहला तस्वुर जो उसके जहन में आया वो यही था कि ये कोई दुश्मन का हरकारा है जो बेखबरी में उसे ठिकाने लगाने आया है। रिवॉल्वर हर वक्त सैफ के पास रहता था। वो अपने दिफा का ख्याल रखता था। दबे कदमों सैफ ने उस साय को पीछे से जकड़ लिया। ये तो कोई नरम और नाजुक सा वजूद था। उसकी गिरफ्त में बेसाख्ता मचला और किसमिस आया। एक दबी दबी सी चीख उभरी। उसका आधा हाथ उसके मुंह पे था। वो हुरिया थी। एक साने के लिए उसे खुशफहमी ने जकड़ा। वो कांप रही थी। दिल की धड़कन एतदाल ही में नहीं आ रही थी और हड्डियां जैसे कड़कड़ा कर रह गई थी। कितनी आहिनी गिरफ्त थी उसकी। हुरिया का तो दम ही घुट गया था। वो तो उसे मर्द समझा था, इसलिए मजबूती से जकड़ा था। उसे क्या खबर कि ये हुरिया थी। उसकी हैरानगी बेजा नहीं थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा ज़रा ऊपर जाकर ठंडी हवा में टहल आऊँ। नीचे तो सारी लाइट्स ऑफ ऑफ थी। मुझे डर लग रहा था, इसलिए छत पे आ गई कि आप भी होंगे। वो अचानक लगने वाले इस शौक से घबरा गई और जाने क्या क्या बोल गई। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। क्या हसीन इत्तेफाक है। दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए वो हंसा और उसे अपने साथ छत पर टहलने की दावत दी। वो मरती क्या ना करती कि मिसदाक अपनी बात पूरी करने के लिए टहलने लगी। कहीं करीब से ही हवा के दोश पे मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। हुरिया ने पूरी तवज्जो उस तरफ मरकूज कर दी, मगर कोशिश के बावजूद एक लफ्ज़ भी उसके पल्ले न पड़ा। सैफ ने एक लम्हे को रुक कर सिगरेट की राख झाड़ी और उसका चेहरा देखने की कोशिश की। वो अब मुंडेर की दीवार पे कोनी जमाए खड़ा था, जिसकी ऊंचाई हुरिया के तकरीबन कद के बराबर थी। उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय वो उचक उचक कर बाहर देखने लगी। लंबे लंबे दरख्तों के साए ही नजर आ रहे थे। हर सू एक सन्नाटा तारी था। वैसे इतनी रात के छत पे टहलने का आपका ये पहला मौका होगा हवेली में। सैफ ने बोलकर सकूत तोड़ा। जी हाँ, वो मुख्तसरन बोली और दीवार से पीछे हटी। यकदम उसके पाँव में आगे की तरफ जैसे तलवार की अन्नी सी उतर गई। मारे मारे तकलीफ के सिसकी जब्त करती वो वहीं बैठ गई। क्या हुआ? सैफ ने सिगरेट फेंक दी। हुरिया ने अपना पाँव पकड़ा हुआ था। मेरे पाँव में शायद कांटा चुभ गया है, वो अटक कर बोली। दिखाएं, मैं निकालता हूँ। उसने जेब से माचिस निकाली। लाइटर उसके तकिए के नीचे पड़ा हुआ था। कोई और वक्त होता तो हुरिया हरगिज उसकी मदद कबूल ना करती, पर इस वक्त वो सब कुछ भूली हुई थी। दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के ख्याल में वो नंगे पाँव ही चली आई थी। नीचे सहन में इनवाओ अक़साम के दरख्त लगे हुए थे, जिनके पत्ते उड़ उड़ कर छत पर भी गिरते थे। ये पत्तों के साथ का ही कोई कांटा था। इधर करें पैर। सैफ ने माचिस की तीली की रोशनी में उसके पाँव का जायजा लिया और झटके से कांटा उसके पाँव से निकाल दिया। उठे, इधर चारपाई पे बैठे। वो खड़ा हो गया तो हुरिया ने भी उसकी तकलीद की, क्योंकि दीवार के साथ खड़ा होने की उसमें अब और हिम्मत नहीं थी। दरख्तों के साए भी पूरी इसरार सा तासुर पेश कर रहे थे। आपको टहलने का गालिबन ज्यादा ही शौक है, तभी आप जूते पहनना भी भूल गई। सैफ ने उस पर चोट की तो उसे फिर याद आ गया कि वो किस लिए आई थी।
आप इधर ही सो जाएं, अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते हुए कहीं हाथ पाँव ही ना तुड़वा ले अपने। उसे तंज किया तो वो किलस कर रहेगी, सो जाए फौरन। उसे अब साबका पोजीशन में बैठे देख कर सैफ ने सख्ती से हुक्म दिया तो एक सर्द सी लहर हुरिया के तन बदन में दौड़ गई। वो इस वक्त को कोस रही थी जब ऊपर आने का खन्नास उसके दिमाग में समाया था। सोचते सोचते एहसास बेबसी से उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोशनी नहीं थी, वरना हुरिया के खौफजदा तासुरात देख कर यकीनन वो लुत्फानंदोज होता। मैं इधर नहीं सोऊंगी, तमाम हौसले यकजा करके वो बमुश्किल बोली। आपकी इस उठक बैठक से अम्मा जी और दीगर अफराद बेदार हो सकते हैं। मुझ में कम अज़ कम इनके उनके किसी सवाल का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आज तो फ़िलहाल आपको यहीं सोना पड़ेगा। वो अल्फाज के पत्थर उस पर बरसा कर लेट गया। हुरिया भी नाचार चारपाई के एक सिरे पे टिक गई, जैसे मौका मिलते ही भाग निकलेगी। हुरिया को मारे खौफ के कितनी देर नींद ही ना आई। बार बार उसकी आंख खुली और इस अजाबनाक रात का इख्तिताम हुआ और वो सुबह के मलगजे से उजाले में रात की बातें एक 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 करके दोहराने लगी। सैफ का बिस्तर खाली था, जाने वो कब उठ गया था। उसे पाँव चारपाई से नीचे उतारे, सुबह पूरी खूबसूरती से तलू हो रही थी। सीढ़ियाँ उतर कर वो कमरे में झपाक से घुसकर बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखें बंद होने लगी थी, मगर नींद आ के ना दे रही थी। वो उठकर बाहर आ गई। हवेली के काले गेट से सैफ अंदर आ रहा था, ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर में मलबूस। वो यकीनन जॉगिंग या एक्सरसाइज करके आया था। ओहो, मौसूफ एक्सरसाइज भी करते हैं। दोनों मेरे तमाम अंदाज़ों से बढ़कर चालाक हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर मैं हार गई तो उम्र भर इस पेंडू के कब्जे में रहूंगी और इस जानवर की कैद में रहना मुझे मंजूर नहीं है। सारी रात में डरती रही, पर मौसूफ की तबीयत सैर थी या फिर मेरे साथ नरमी का बर्ताव करके वो मुझे मोम करना चाहते थे, ताकि मैं बखुशी अपना आप उसके हवाले कर दूँ। पर ऐसा क़यामत तक नहीं होगा। मेरे लिए वो दिन ईद का दिन होगा, जब मुझे इस शख्स से आज़ादी मिलेगी। बस बमाए सबूत इस शख्स को पकड़ने की देर है। इस हवेली से मेरी जान छूट जाएगी। रात वाली कशमकश वो डायरी में रकम कर रही थी। दोपहर का वक्त था, सब सो रहे थे। वो भी खाने के बाद आराम करने की गर्ज से कमरे में आई थी। दिल में तूफान सा उठ रहा था, सो वो डायरी के साथ मसरूफ़ हो गई। सैफ की कोशिशों से गांव में एक छोटे से हॉस्पिटल की तामीर शुरू हो गई थी। वो आजकल ज़्यादातर इधर रहता था, वक्त बेवक्त हवेली भी चला आता। गुज़श्ता 2 दिन से वो रोज़ाना दोपहर के खाने पे आता और कुछ देर आराम करने के बाद जाता। आज खिलाफ तवक्को वो जल्दी वापस आ गया। जुबैदा के साथ हुरिया भी बावर्ची खाने में थी और सलाद काट रही थी। हालांकि जुबैदा ने बहुत रोका कि आप मत करें, पर वो ना मानी। सब्जियां और छुरी लेकर मूंढे पे बैठी वो मज़े से सब्जियों के छिलके उतार कर उन्हें नित नई शक्लें दे रही थी। जब उसने टमाटर का फूल बनाया तो जुबैदा सब काम छोड़कर उसे देखने लगी। हुरिया वक्फे वक्फे से एक आध टुकड़ा मुंह में भी डाल रही थी। अम्मा जी साथ वाले गांव में ताज़ियत के लिए गई हुई थी, इसलिए भी वो बावर्ची खाने में नजर आ रही थी, वरना उन्हें हुरिया का यूं नौकरानियों की तरह काम करना पसंद ना था। हुरिया की आजकल जुबैदा से बड़ी गाड़ी चल रही थी। उसकी नवाजिशात बहुत बढ़ गई थी। परसों ही उसने अपने जहेज के 3 गैर इस्तेमाल शुदा कीमती सूट बड़ी फराख दिली से उसे दिए थे और जल्द अज जल्द सिलवाने की हिदायत की थी। वो बेचारी तो उसकी गर्विदा ही हो गई थी। खाने में कितनी देर है? सैफ इधर ही आ गया। हुरिया बड़ी महारत से सलाद सजा रही थी। उसके बजाय जुबैदा ने जवाब दिया, बस सब कुछ तैयार है, तो इधर ही लगा दो। वो भी मुड़ा घसीट कर खाने की चौकी के पास बैठ गया, तो जुबैदा ने जल्दी से दो दो बंदों का खाना चुन लिया। सैफ सलाद की ट्रे से टमाटर और खीरे उठा उठा कर खाने लगा। तुमने अपनी मालिकन को किन कामों पे लगा दिया है? ये बड़ी ऊंची शय है। सैफ का इशारा हुरिया के सलाद बनाने की तरफ था। बेचारी जुबैदा शर्मिंदा होकर सफाइयाँ देने लगी। खाने के बाद वो मर्दान खाने की तरफ चला गया और आधे घंटे बाद वापस आया। हुरिया कमरे की तरफ जा रही थी, इससे पहले सैफ अंदर पहुंचा। मैं सोने जा रहा हूँ, शाम 4 बजे जगा दें तो मेहरबानी होगी। वो उसे हक्का बक्का छोड़कर अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो गया। हुरिया ने तमाम नौकरानियों के मामूलात पे गैर महसूस अंदाज में कड़ी निगाह रखनी शुरू कर दी। अक्सर जब वो फारिग औकात में वो टोलियाँ बनाकर बातें कर रही होती तो हुरिया उनकी गुफ्तगू सुनती। वो सैफ की कमज़ोरियों से आगाह होना चाहती थी, क्योंकि उसके ख्याल में नौकर मालिकों की हर बात से आगाह होते हैं। उनके किस्सों से उसे इल्म हुआ कि फाती, राशु और पीनू तीनों तीनों सैफ के इश्क में बैक वक्त मुब्तला है और ऐसा खासे अरसे से है। सैफ की शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी और सैफ की एक एक जुम्बिश पे वो जान देती थी। कम बख्त चौधरी चौधरी में जाने इन नादान लड़कियों को क्या नजर आता है कि मरी जा रही हैं। मुतासिर कैसे ना हो, इतनी बड़ी जागीर का मालिक है। जहाँ दौलत हो वहाँ खराबियाँ भी होती हैं, और ये जागीरदार तो वैसे भी हुस्न शबाब के रसिया होते हैं। ये चौधरी भी पारसा नहीं है, तभी तो ये बेचारियाँ उसे हाबों का शहजादा तस्वुर करती हैं। हुरिया ने सारा इल्ज़ाम सैफ के सर पर रख दिया।
सैफ के चचा की बेटी की शादी थी। वो साथ वाले गांव शाहनगर के बासी और मालिक थे। सैफ के बड़े दोनों भाई शादी से 2-3 रोज पहले ही इधर पहुंच चुके थे। हुरिया को जुबैदा की जुबानी इल्म हुआ कि उनके यहाँ शादियों के मौका पे खूब धूम धड़का होता है। बिला मुबालगा लाखों रुपए लुटाए जाते हैं। अब हुरिया इतनी नादान भी ना थी कि इस शाहर्ची का मतलब ना समझती। अहमद चौधरी के होने वाले दामाद ने अपनी शादी के मौका पर भी वही रिवायत जिंदा रखी थी। मेहमानों का दिल बहलाने के लिए उन्हें हफ्ता भर पहले ही बुलवा लिया गया था। जुबैदा ने उसे बताया था कि चौधरी परवेज यानी अहमद चौधरी के होने वाले दामाद ने इस ऐशो इशरत के प्रोग्राम के लिए हफ्ते भर का मुआवजा 40 लाख अदा किया था। इतनी ज्यादा रकम का सुनकर हुरिया अंगुश्त बदनदार रह गई थी। जुबैदा के कहने पे उसे यकीन आ गया था। आखिर वो इस गांव में पली बढ़ी थी। बचपन से ही उसका चौधरियों के यहाँ आना जाना था। वो उनकी रग रग से वाकिफ थी। अहमद चौधरी किसी जमाने में रंगीले शाह के नाम से मशहूर था, जबकि दामाद परवेज ससुर से 4 हाथ आगे ही था। आज सीमा की मेहंदी थी। अलीना और नगीन भी इधर थीं। हुरिया को चौधरानी ने कहलवाया था कि हवेली में शादी के 100 बखेड़े हैं, वो आकर निगरानी कर दिया करे, इसलिए वो भी उसके साथ जा रही थी। हुरिया ने बतौर खास उसके लिए कपड़े सिलवाए थे। चूड़ियाँ, पायल, हार, बुंदे अलग से खरीद कर दिए थे और तमाम चीज़ें पहनने के लिए कहा तो हमारे तशक्कुर के जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए थे कि मालिकन की नज़र में उसकी इतनी अहमियत है। जब वो तमाम लवाजमात समेत उसके सामने आई तो हुरिया ने भी उसे दिल से सराहा। फ्रेंच शेफून के सुनहरे काम वाले सूट में वो बेपनाह हसीन लग रही थी। हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ, पाँव में छन छन करती पायल, गले और कानों में नगों का सेट, वो तो देखने की चीज़ लग रही थी। मालूम ही नहीं हो रहा था कि वो नौकरानी है। वो तो चौधरियों की मगरूर सी बेटी लग रही थी। बहुत अच्छी लग रही हो। अगर मैं लड़का होती तो ज़रूर गुस्ताखी कर बैठती। उसकी तारीफ पे ज़ुबैदा शर्मा कर सुर्ख हो गई। उसका बस चलता तो वो हुरिया पर से अपनी जान भी वार देती। उसकी सखावत और मोहब्बत के तमाम मुलाजमीन गुन गाने लगे थे। उसका सलूक सबके साथ प्याजाना था। जुबैदा समेत उसने बाकी नौकरानियों को भी जूते कपड़े लेकर दिए थे ताकि वो उसके साथ इम्तियाजी सलूक पे चौंक ना जाए। हुरिया बीबी जल्दी करें, चौधरी जी कह रहे हैं कि देर हो रही है। जुबैदा ने तीसरी बार आकर उसे पैगाम दिया तो वो इत्मीनान से बालों में ब्रश करते हुए उसे गाड़ी में बैठने की हिदायत देकर खुद अलमारी की तरफ बढ़ गई। वो जान कर दे लगा रही थी। जुबैदा बाहर सैफ को बताने आई कि हुरिया बीबी बस आ रही हैं तो तब उसे सजी बनी जुबैदा को बहौर देखा। गुस्सा एकदम उसकी आंखों में लहराने लगा। ये इतना एहतमाम किस सिलसिले में है? जाकर फौरन ये कपड़े बदल कर आओ। बदल कर कोई और पहनो। और हाँ, ये जो हर कदम पे छन छन हो रही है ना, वो मैं ना सुनूं। सैफ ने उसे डांट दिया तो वो आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई। अहमक लड़की, उसे पता ही नहीं कि वहाँ कैसे कैसे भेड़िए ताक लगाए हुए हैं कि कब कोई शिकार नजर आए और वो मुंह में दबा कर चलते बने। उसके माँ बाप भी तो नहीं हैं जो समझाते, मगर ये पहले तो ऐसी नहीं थी। इसे यूं खुद को नुमाया करना किसने सिखाया है? सैफ सिगरेट सुलगाए गाड़ी से बाहर टहल रहा था। हुरिया को आता देख कर उसे सिगरेट बुझा दी। जुबैदा के बरक्स वो खुद इंतहाई सादा कपड़ों में मलबूस थी। कासनी कलर की आरकंडी की लॉन्ग शर्ट और पायजामे में मलबूस ज्वेलरी के नाम पर चंद कांच की चूड़ियां और कानों में सोने की नन्ही मुनी बालियां थी। ये था उसका हुलिया। अपने साथ इतनी कंजूसी किसी मर्ग में तो नहीं चाह रही हैं? गाड़ी का दरवाज़ा खोलते सैफ ने उसे गहरी निगाह से देखा। इससे पहले कि वो उसकी बात का जवाब देती, वो जुबैदा आती नजर आई। साथ ही उसकी आंखों में साफ हैरत उतर आई। उसने कपड़े बदल कर मेकअप साफ कर लिया था। उसकी आंखें रोई रोई सी थीं। जुबैदा, वो कपड़े क्यों बदल लिए तुमने? वो हैरत आमेज खफगी से उसे डांट रही थी। उसके बजाय सैफ ने जवाब दिया, क्या ज़रूरत है ऐसे कपड़े पहनने की और ऐसा हुलिया बनाने की जिससे बंदा हामहा नज़रों में आए? वहाँ शादी में हर तरह के लोग होंगे, फिर ये काम करवाने जा रही है। सैफ का लहजा बहुत रूखा था। खुद पसंद करता है ना इसे, इसलिए कैसे बर्दाश्त करता कि कोई और उसे उसकी तरह मखसूस नज़रों से देखे। हुलिया बात की तह तक पहुँच कर मुतमईन नजर आने लगी। शाहनगर की हदूद में दाखिल होते ही दूर से जगमग करती हवेली नजर आ रही थी। ढोल बाजे अपनी राग लापते सुनाई दे रहे थे। जब वो तीनों गाड़ी से उतरे तो आराइशी गेट पे रिसीव करने और खुशामदीद कहने के लिए चंद मर्द खड़े थे। वो तीनों लपक कर सैफ से बगलगीर हुए। कसम से जुबैदा आसमानी मखलूक लग रही हो, एक जुबैदा से बोला और उसे सर से लेकर पाँव तक घूर कर देखा और फिर हुरिया की तरफ पलटा। आदाब भाभी। वैसे आपको भाभी कहने को जी नहीं चाहता। सैफ यार, मेरे मजाक का बुरा मत बनाना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इतनी आला तालीम याफ्ता लाइक फाइक बीवी मिली है। पढ़े लिखों को तो ऐसी लड़कियां मिलती ही नहीं है। एक तुम हो कि एक किस्मत के धनी हो। उसे ठंडी सांस भरी तो सैफ ने मुश्किल से गुस्सा जब्त किया और जुबैदा को अंदर औरतों में जाने का इशारा किया और हुरिया से तारुफ कराने लगा।
یہ احمد چاچا کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، آج کل چھٹیاں گزارنے پاکستان آئے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت ذہین و فطین ہیں۔ ویسے سیف، مجھے تم سے ایک شکایت ہے، انہیں ملوانے لائے ہی نہیں۔ محسن نے شکوہ کیا تو سیف نے بات بدل دی۔ کیا باہر کھڑے کھڑے ساری باتیں کر لو گے؟ محسن شرمندہ ہو کر انہیں اندر لے آیا۔ حوریہ نے نوٹ کیا کہ اس کی تعریف پہ سیف نے زبیدہ کو منظر سے ہی ہٹا دیا کہ جیسے اسے محسن کی یہ جسارت پسند آئی ہو۔ اسے محسن کا اپنے بارے میں ریمارک بہت اچھا لگا۔ اسے فخر کا سا احساس ہوا کہ محسن تک بھی اس کی قابلیت کی شہرت پہنچ گئی ہے۔ سیف پہ اس کے طنز کی اداز تو اسے بہت بھائی اور وہ اسے قابل توجہ لگا تھا۔ سیف کا سرخ چہرہ اسے مزید مزہ دے رہا تھا۔ وہ نوکرانی کی ہمراہی میں اندر زنان خانے کی طرف چلی گئی، جہاں عورتوں نے سیما کو مہندی کی رسم کے لیے گھیرا ہوا تھا۔ ہر طرف گہرے نیلے، پیلے، سبز، میرون اور سرخ رنگوں کی بہار تھی۔ عورتوں نے انہیں رنگوں کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، اوپر سے منو زیور لادا ہوا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ریشمی کپڑوں اور زیورات کی موجودگی میں بھی ان عورتوں کو گرمی نہیں لگ رہی۔ اسے تو اس موسم میں زیور کے نام سے ہی وحشت ہونے لگتی تھی، جبکہ یہ سب بھاری بھاری زیورات اور کامدار کپڑوں میں کیسی خوش و حرم لگ رہی تھی۔ سیف کی چچی سریہ بیگم سے وہ واقف تھی، اس لیے ان کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے مہندی کلر کے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، گلے میں سونے کے 3 لاکٹ، ہاتھوں میں چوڑیاں اور کڑے، کانوں میں بڑے بڑے بالے پہنے وہ شوخ حسینہ بنی ہوئی تھیں۔ کچھ لڑکیاں اشتیاق و ناپسندیدگی کے عالم میں حوریہ کا جائزہ لے رہی تھیں، جبکہ سیف کی تایا ذات نے صاف کہہ دیا تھا، مانا تم شہری پڑھی لکھی لڑکی ہو، پر آج سب سے کمتر لگ رہی ہو۔ سونے کا ایک چھلا تک نہیں پہنا تم نے۔ حوریہ بجائے خفا ہونے کے ہنس پڑی اور دل ہی دل میں اظہار افسوس کیا کہ تعلیم کی کمی کا شکار یہ لڑکیاں زیور تعلیم کی اہمیت سے کیا آگاہ ہوں گی۔ یہ سمجھتی ہیں کہ چمک دمک والے کپڑے، بھاری بھاری زیورات، پینڈو شوہروں اور حویلی کے سوا دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کی دنیا تو محدود سی تھی۔ سریہ بیگم نے بھی اسے سرزنش کی کہ یہ فقیروں والے کپڑے پہن کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم خاندانی لوگ ہیں۔ ایسے موقعوں پہ برادری اور آس پاس کی عورتیں تو خاص طور پر اس ٹو میں رہتی ہیں کہ کس نے کتنا قیمتی کپڑا پہنا ہے، کتنا بھاری زیور ہے، کپڑے پہ کتنے کام کتنے ہزار کا ہے۔ اب تم ہماری عزت ہو بن ٹھن کر رہا کرو۔ آج ملکوں کی عورتیں بھی آئی ہیں خوب زیور پہن کر، انہیں چلاؤ کہ دیکھو ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ آخر ہم کیوں نہ سب کو دکھائیں، چودھری ہیں چودھری۔ سریہ بیگم تیز آواز میں ہاتھ نچا کر بول رہی تھی۔ حوریہ تو سچ مچ گھبرا گئی۔ اس نے تو تعلیمی مقابلے کیے تھے، اس ٹائپ کے مقابلے اس کی طاقت سے باہر تھے۔ جان چھڑانے کو کہہ دیا، آئندہ جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ وہ اس کی سعادت مندی پہ خوش ہو گئیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم اتنی پڑھی لکھی ہو، بھائی افضال نے پھر تمہارا رشتہ یہاں کیوں کر دیا؟ چودھریوں کی دولت کی وجہ سے، یا پھر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ ان کے ملنے والی ایک عورت نظر آ گئی تھی ان کی، یا پھر میں کیا کچھ نہ تھا؟ حوریہ کو غصہ آ گیا تھا۔ مائی فٹ، ہم گرے پڑے تو نہیں ہیں؟ ابو کو جانے ان لوگوں میں کیا نظر آیا جو ان 3rd کلاس جاگیرداروں میں میری قسمت پھوڑ دی۔ وہ شکوہ کنا تھی کہ ایک شناسا سی آواز سن کر اچھل پڑی، آپ یہاں ہیں اور میں سب جگہ ڈھونڈ آیا ہوں۔ تفصیلی بات چیت کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ محسن تھا۔ حوریہ کھل اٹھی اور فوراً چہرے سے ناگواری کی سلوٹیں دور کی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، اور پھر جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ اس کی گفتگو کے سحر میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسے لڑکیوں سے بات کرنے کا طریقہ اور متاثر کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ حوریہ یہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ اس کی طرح وہ بھی بے اندازہ ذہانت و لیاقت کا مالک ہے۔ اس نے حوریہ کی سادگی کی مدح سرائی کی تھی اور آج کی محفل میں اسے سب سے ممتاز قرار دیا تھا۔ وہ پھول کی طرح کھل اٹھی۔ یونیورسٹی میں اس کی ذہانت و حسن کی وجہ سے اچھے اچھے گھروں کے لڑکوں نے اسے راہ و رسم بڑھانے کی کوششیں کی، مگر اپنی ذات کے غرور میں مگن رہنے کے باعث اس نے کسی کو لفٹ نہ دی۔ پر آج اس نے تمام بے اعتنائی بالائے طاق رکھ دی تھی۔ اس کے دھیرے سے مسکرانے پہ محسن نے دلکش انداز میں شعر پڑھا۔ پہلی بار کسی مرد کو اسے یوں بے باکی سے سراہنے کی جرت ہوئی تھی اور اسے برا بھی نہ لگا۔ چودھری صاحب سے یہ رشتہ کیسے جڑا؟ محسن کے انداز میں کھوج سا تھا۔ حوریہ نے گول مول جواب دیا اور ڈھکے ڈھکے انداز میں اپنی ناپسندیدگی بھی بتا دی۔ دیکھیے حوریہ، کل ضرور آئیے گا، میں انتظار کروں گا۔ عرصہ دراز کے بعد کوئی ہم زبان ملا ہے۔ سیف تو ویسے بھی ہم سے زیادہ ملنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے شکایت کی۔ اتنے میں نوکرانی سیف کا پیغام لیے چلی آئی کہ آپ کو چودھری سیف کہہ رہے ہیں، چلنے کی تیاری کریں۔ اچھا جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ محسن جیسے تعلیم یافتہ، مہذب و خوش گفتار اور نفیس آدمی کی محفل سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، پر
उसे सुरैया बेगम से इजाज़त लेनी पड़ी। सैफ की पजेरो अलग जगह खड़ी थी। हुरिया दरवाज़ा खोलते खोलते ठिठक गई। गाड़ी में एक नौजवान लड़का और खुशरो सी लड़की सैफ के साथ बैठी हुई थी। यूं लग रहा था कि वो तीनों काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। उसके आने के बाद उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला रोक लिया था। उस खूबसूरत सी लड़की ने बड़ी खुशदिली से हुरिया की मुतहैयर ज़दा सूरत देख कर सलाम किया। सैफ उसकी उलझन जान गया और बोला, हुरिया, ये मलिक मुख्तार साहब की साहबजादी सबा और ये उनके छोटे भाई उमर हैं। सैफ ने हैरान हैरान सी हुरिया का तारुफ कराया तो वह हड़बड़ा कर चौंकी और फिर फौरन ही होठ को संभाल कर सलाम दुआ के मरहले से गुजरने लगी। असल में हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए सैफ भाई से लिफ्ट ली है, उमर बता रहा था, जबकि सबा इश्तियाक से उसका जायजा ले रही थी। आपकी तस्वीर और इंटरव्यू तो अखबार में देख और पढ़ चुके हैं, बल्कि मगर बिलमुशाफा देखने का पहली बार इत्तेफाक हुआ है। सबा खुशदिली और खुलूस से बोली, हाँ भाभी, आप तो बहुत जीनियस है, इतनी लायक। उमर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हुरिया को दोनों बड़े दिलचस्प लगे। सैफ भी कम नहीं है। मलिकों और चौधरियों के माबैन बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म करार डाली। सबा का अंदाज बड़ा दोस्ताना था। यूं लग रहा था जैसे उसके सैफ से पहले से बेतकल्लुफी हो। फिर हुरिया और सबा एक दूसरे के मशागिल दरियाफ्त करने लगी। हुरिया को ये जान कर के ये नाजुक सी लड़की डॉक्टर है, काफी हैरत हुई। उतरते हुए दोनों बहन भाई ने उनका शुक्रिया अदा किया। वैसे यार हुरिया, तुम तो सादगी में भी क़यामत लग रही हो। रुखसत होते होते सबा ने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूमी तो उमर ने भी लुकमा दिया। सैफ भाई, इसका मतलब है कि आप इनकी नज़र उतरवा लें। हाँ तो इसमें क्या बुराई है, ये अच्छी लग रही है इसलिए तारीफ की है। हुसन मेरी कमजोरी है, चाहे ज़ाहिरी हो या बातनी। सबा ने भाई को जताया। ओके सबा और उमर, अल्लाह हाफिज। सैफ ने गाड़ी मोड़ते हुए अलविदाइया कलमात कहे और एकदम गाड़ी फुल स्पीड में छोड़ दी। हुरिया की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। आज सारा दिन नहीं सोई थी, फिर ऊपर से ये मेहंदी का फंक्शन, उसे बुरी तरह थकन हो रही थी, इसलिए आराम से सीट की पुश्त से सर टिका दिया। चौधरी परवेज के वलीमे से फारिग होने के बाद अलीना भाभी हवेली आ गई थी, जबकि इस्माइल अभी अभी इधर ही थे। हुरिया को महसूस हुआ कि अलीना बहुत उदास और दिल गिरफ्ता सी लग रही हैं, पर उसने कुरेदा नहीं कि शायद उन्हें अच्छा न लगे। उनकी वजह से सैफ भी छत के बजाय आज अंदर कमरे में था। हुरिया रात कमरे में पानी रखना भूल गई। उसे बहुत प्यास लग रही थी। चंद मिनट बिस्तर में लेटी सोचती रही कि पानी पीने जाए या नहीं। आखिर वोट जाने के हक में निकला। एक डीप फ्रीजर बरामदे में रखा था ताकि मुलाजिम भी गर्मियों में ठंडे पानी से फायदा उठा सकें। हुरिया उधर से ही पानी पीने लगी। ठंडी बोतल डायरेक्ट उसके मुंह से लगी हुई थी। सिसकियों की धीमी धीमी आवाज ने उसे चौंका दिया। आवाज सामने वाले दरवाजे कमरे से आ रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। नाइट बल्ब की धीमी धीमी सी रोशनी में हुरिया ने दरवाजे से ही अंदर झांका और वहीं सुन हो गई। अंदर अलीना भाभी दुनिया और माफिया से बेखबर होने में मगन थी और सैफ उन्हें चुप करवा रहा था। उसे कुछ समझ ना आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। सैफ अगर उसे देखकर आवाज ना देता तो हो सकता है कि उसका जहन अपने मतलब की कोई और दिलपसंद कहानी बना लेता। हुरिया, अंदर आ जाए, आप ही इन्हें चुप करवाएं। उसने हुरिया को भी शामिल होने की दावत दी और खुद उठ गया। अलीना ने उसे देखकर आंसू साफ कर लिए, फिर भी उनकी आंखों से लग रहा था कि वो काफी देर से रोती रही हैं। क्या बात है भाभी, इतनी रात को क्यों रो रही हैं? किसी ने कुछ कह दिया है? उसने मोहब्बत और दिलसूजी से उनके शानों पर हाथ रखते हुए पूछा तो उसका सहारा पाकर वो फिर रोने लगी। भाभी बताएं ना, क्या हुआ है? मैं परेशान हो गई हूँ। हुरिया ने उनके आंसू साफ करते हुए फिर अपना सवाल दोहराया। क्या करोगी पूछकर? सैफ की तरह अफसुर्दा ही होना है। वैसे बहुत खुशकिस्मत हो कि मेरी तरह के हालात से साबका नहीं पड़ा। इस्माइल बड़े अफसर हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। उस तकरीब में ऐश करने के लिए अभी तक चौधरी परवेज के यहाँ रुके हुए हैं। मुझे आदी हो जाना चाहिए इस्माइल की रूटीन का, पर क्या करूँ, हर ताज़ा जख्म पे तकलीफ तो होती है ना। इस्माइल अपनी अफसरी मर्दानगी और आला तालीम के जोम में चूर हैं। समझते हैं कि हर काम करने का परमिट उनके पास है। हुरिया अपने करतूतों के मुतालिक बास पुरस करने पे मुझे जाहिलों की तरह पीटते हैं। ये देखो मेरी कमर और बाजुओं पे उस आला ऑफिसर ने मर्दानगी के जो निशान सब्त किए हैं। अलीना ने अपनी पीठ और बाजू उसे दिखाए। नीले नीले निशान उनके पूरे जिस्म पे थे। उसे याद आ गया कि बिल्कुल ऐसे ही निशान ताहिरा के जिस्म पे भी होते थे। उसे बेख्तियार झुरझुरी आ गई। ये शख्स पढ़ा लिखा जाहिल है, उसे अपनी तालीम और ओहदे पे बहुत नाज है। बेहतर था कि अनपढ़ होता, बदशक्ल होता, मगर मेरे साथ इंसानों वाला सलूक तो करता। तुम्हें उसकी कौन कौन सी ज्यादती बताऊं? इस्माइल जहां भी पोस्टेड होकर गया है अपनी दास्तान छोड़ कर आया है।
उस पे मुस्तज़ाद कि वो अपनी घटिया हरकतों पे ज़रा भी शर्मिंदा नहीं है। अब हफ्ते भर से चौधरी परवेज़ के यहाँ पड़ा है। अलीना का लहजा दुख और नफ़रत से भरा हुआ था। भाभी आप खुद इतनी प्यारी हैं, फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? आप अपना हक इस्तेमाल करके उन्हें रोकें। हुरिया के निर्वास पे अलीना ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जैसे कह रही हो, बहुत बेवकूफ़ हो तुम। उसकी हवस ख़त्म होने में ही नहीं आती। दूसरे के घर में बंधी गाय उसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर मेरी बिसात क्या है जो मैं अपना हक इस्तेमाल करूं? इस्माइल को हक मांगने वाली, बराबर का नारा लगाने वाली औरतों से नफरत है। वो तो मेरी तालीम से भी जलता है। अपने आगे वो किसी का चिराग जलता नहीं देख सकता। अलीना फिर रोने लगी तो हुरिया ने मिनटों से उन्हें चुप कराया कि तो वो आंसू साफ करके उसकी तरफ देखकर उदासी से मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छी हो। तुम बहुत अच्छी हो। शोहर भी अच्छा मिला है। सैफ दोनों भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब बड़े अब्बू अलीना के ससुर फोत हुए तो ये 18-19 साल का था। ये वो उम्र होती है जब किसी बड़े के सर पे ना होने से लड़के बासानी बेमुहार हो जाते हैं। पर सैफ ने खुद को हर तरह की खुराफात से अलग ही रखा, तमाम जिम्मेदारियां बखूबी उठाई। हालांकि उसे पढ़ने का बेतहाशा शौक था। बड़े दोनों भाइयों ने अपनी जिम्मेदारियों से नजरें चुराई तो सैफ को दिल मारना पड़ा। तुम आंखें बंद करके उसके बाकिरदार होने पे एतबार कर सकती हो। वो बहुत अच्छा, मोहब्बत करने वाला, मुखलिस, अपने असूलों में मजबूत औरत का मकाम पहचानने वाला है। तुम्हें हैरत होगी कि सैफ ने कभी किसी नौकर या नौकरानी को नहीं डांटा, हमेशा नरमी से पेश आता है। अम्मा जी उसकी सगी माँ नहीं है, पर वो सगी माँ से ज्यादा उनका एहतराम करता है। अलीना के हर अंदाज से उसके लिए मोहब्बत छलकी पड़ रही थी। हुरिया अपनी जगह मुतफक्किर सी हो गई थी कि इस्माइल भाई जो इतने महज़िब, खुशगुफ्तार, नफीस, बाइखलाक नजर आते हैं, उनके दर पर्दा ये कारनामे हैं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। सैफ अपने किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। हुरिया यूं ही बैठी हुई थी अपनी सोचों में मगन, गुम, लापरवाह सी कि फ़ोन की बजती घंटी ने उसके ख्यालात को दरहम बरहम कर दिया। सुस्ती से रिसीवर कान से लगाए वो बोली। दूसरी तरफ हस्बे मामूल मोहसिन था। उसके फ़ोन अक्सर ही आ जाते थे, मगर सैफ की गैर मौजूदगी में वो भी उससे अच्छी खासी मुतासिर हो गई थी। आज भी वो छूटते ही बोला, सैफ कहाँ है? इस्लामाबाद गए हुए हैं 9-10 रोज़ के लिए, उसे बताया। ज़रा आंखें और कान खुले रखा करो, इस्लामाबाद जाने के बहाने कहीं और ना गया हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं परसों लाहौर जा रहा हूँ, तुम हमारी तरफ आ जाओ, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। साथ मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। मोहसिन बेतकल्लुफ़ी से उसे तुम कहकर मुखातिब कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। वो मोहसिन के यहाँ जाने के लिए आमादा तो थी, पर दिल में डर रही थी कि सैफ नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि मोहसिन लोगों के यहाँ वो ज़्यादा आता जाता नहीं था। पर उसने ज़रूरी बातें और सरप्राइज़ का नाम लेकर उसके जज्बे तजस्सुस को भड़का दिया था। पता नहीं वो कौन सा सरप्राइज़ था। वो भी जाना चाह रही थी, पर 7 बज गए थे। उसने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। कल आने का वादा करके रिसीवर रख दिया। सुबह वो खासी देर से उठी, नहा के नाश्ता करते वक्त तक 10:30 तो बज ही गए। उसने पिंक कलर का लॉन का स्टाइलिश सा सूट पहना, काली डोरियों वाली चप्पल निकाली और हल्का हल्का सा मेकअप करके आईने में खुद को तौसीफी निगाहों से देखा। जुबैदा मुतजस्सिस थी कि वो कहाँ जाने की तैयारी कर रही है। उसने डरते डरते पूछ लिया। जवाब मिलने पे हुरिया ने महसूस किया कि वो कुछ परेशान सी नजर आने लगी है। मैं भी साथ चलूं? हुरिया ने उसे घूरा। नहीं। लतीफ़ गाड़ी निकाले उसी का इंतजार कर रहा था। जुबैदा की तरह वो भी हैरान और परेशान था कि हुरिया सैफ की गैर मौजूदगी में बड़ी हवेली क्यों जा रही है। उसके जहन में बहुत सारे सवालात मचल रहे थे, पर वो उन्हें लबों तक लाने की जुर्रत न कर सका। मैं यहाँ ही रुकूं या चला जाऊं? उसे गेट पे उतारने के बाद उससे पूछा तो तो जाने क्या सोचकर उसे उसे यहीं रुक कर इंतजार करने को कहा। हवेली में बिल्कुल खामोशी तारी थी। किसी जी नफ्स की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो रहा था, ना किसी नौकर की मौजूदगी ज़ाहिर हो रही थी। बड़ा दरवाज़ा अबूर करके चंद मिनट वो वहीं खड़ी रही कि शायद कोई अंदर से आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खुद ही तवील बरामदा अबूर करके सामने एक कितार में बने कमरों की तरफ बढ़ी। उसका ख्याल था कि सब अंदर होंगे। दरमियान वाले एक कमरे से दबी दबी आवाज़ें आ रही थीं। वो आगे बढ़ी। दरवाजे के दोनों पट बंद थे, एक में थोड़ी सी झुर्री थी। उसने जो कुछ देखा और सुना तो उसका दिमाग भग से उड़ गया। अंदर वही लड़की थी जिसने सीमा की मेहंदी के रोज़ उसे सैफ का पैगाम दिया था कि चौधरी सैफ आपको बुला रहे हैं। दूसरा मोहसिन था, इंतहाई नामुनासिब हुलिये में। वो धीरे धीरे लड़की की तरफ यूं बढ़ रहा था जैसे शिकार शिकारी की तरफ बढ़ता है, और वो दहशत से सफ़ेद हुई जा रही थी। छोटे चौधरी जी, आपको रब का वास्ता ये जुल्म ना करें। वो सिसक पड़ी। मेरी जान क्या करूं, सब्र ही नहीं हो रहा है। अमेरिका से इसलिए आया था कि यहाँ अपने मुल्क में दिल बहलाने का मशरकी सामान होगा। मकरू अंदाज में हंसते हुए उसने लड़की का दुपट्टा उतारकर गोला सा बनाकर दूर फेंक दिया।
कल से उस मगरूर चौधरी की बीवी का इंतजार कर रहा हूँ, पर वो नहीं आई। मैं तो पागल हो रहा हूँ, एक दफ़ा उसे हासिल करके रहूँगा। वो खुद भी अपने सैफ साहब से बेजार है, अपना अपना चौधरी भी तो पक्का मुसलमान है। कितनी दफ़ा कहा आ मेरे साथ, नहीं दुनिया दिखाऊंगा, ऐश कराऊंगा, पर ना माना। शादी से पहले भी नहीं मानता था, अब तो और भी सख्त हो गया है, आला किरदार वाला। मैंने उसे कहा कि अपनी बीवी को दबा कर रखना, मगर उसने तो तकरीर शुरू कर दी कि मैं कर दी। मैंने भी कहा कि ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, बड़ी फ्लर्ट होती हैं। कहने लगा कि मेरी बीवी ऐसी नहीं है। शादो, उस हुरिया अफ़ज़ाल को मैंने जब से देखा है दिल मचल गया है उसे हासिल करने को। अब तो आसानी हो गई है, मेरे जाल में अच्छी तरह फंस गई है। अपने चौधरी साहब की बेगम, मगर उससे बेजार, और मुझ पे निसार। बस एक झटका देने की ज़रूरत है, कदमों में आकर आ गिरेगी। चल शादो, तू तो इधर आ। अब मज़ीद आगे कुछ देखना हुरिया के बस से बाहर था। उसे दीवानगी के आलम में दरवाजे को लात मारी तो वो चौपट खुल गया। उसे देख कर मोहसिन के चेहरे का रंग फक हो गया। इसे छोड़ दो, वो मरने मारने पे उतरी लग रही थी। त, त, तुम कब आई? उसने बिगड़ती हाल सूरत हाल को मजीद बिगड़ते महसूस किया तो पूछा। शादो, अब तुम जाओ, ये आ गई है, और हाँ, जाने से पहले तमाम दरवाजे अच्छी तरह बंद कर जाना, और अगर जुबान खोली तो अच्छा नहीं होगा। मोहसिन फौरन ही संभल गया। अब उसकी आंखों में शैतानी चमक लहरा रही थी। उसने बेश दरवाजे में खड़ी हुरिया को कमरे में घसीट लिया। उसके तेवर बहुत सपाक लग रहे थे। डार्लिंग, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ। वो उस पे पुरहवस निगाहें जमाए हुए था। हुरिया हड़बड़ाकर जैसे होश में आई और उसे धक्का दिया। क्या कर रही हो? चली जाना, जल्दी क्या है? पहले यहाँ आने का हराज तो दे दो। सैफ बड़ा अकड़ता है अपनी पारसाई और बुलंद किरदार पे। आज किसी तरह से ही उसका ये गुरूर टूटेगा। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया है। वो मकरू अंदाज में हंसा। शादू अभी तक वहीं जमी खड़ी थी, जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। इससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़ता, हुरिया ने उसके बाजू में अपने दांत गाड़ दिए। मोहसिन ने बिलबिला कर उसे छोड़ दिया। वो बाहर की तरफ भागी। उसके पीछे पीछे शादो थी। वो बड़े गेट की तरफ बढ़ी। लतीफ गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और शायद सिगरेट पी रहा था। उसकी तरफ पुश्त थी उसकी। हुरिया ने पीछे मुड़कर देखा। शादो फूली फूली सांसों समेत उसके पीछे थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। हुरिया उसका हाथ पकड़े खुद को नॉर्मल करती गेट से बाहर निकली और उसे पुरसकून रहने का इशारा किया। चुपके से वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। लतीफ चौंक कर मुड़ा। उसकी इतनी जल्दी वापसी की उसे उम्मीद न थी। शादो गली में गायब हो गई थी। हुरिया ने हवेली पहुंचने तक बमुश्किल खुद को नॉर्मल रखा, वरना दिल चाह रहा था रो रो कर आंसुओं के दरिया बहा डाले, अपने अंदर से आंसुओं का आखिरी कतरा तक खर्च कर डाले। इधर उधर देखे बगैर वो सीधी कमरे में घुस गई। चंद मिनट गुजरे होंगे कि जुबैदा आ गई। हुरिया बिस्तर में ऊंधी लेटी तकिए में मुंह छुपाए चीखें रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जुबैदा ने दिल पे हाथ रख लिया। उसे यूं लगा जैसे कुछ ज़ाया हो गया है, खो गया है। क्या हुआ है हुरिया बीबी? उसकी सरसराती आवाज़ निकली तो हुरिया तड़प कर सीधी हुई। तब उसने देखा कि उसका चेहरा और गिरेबान आंसू से तर है। आंखें लाल सुर्ख हो रही हैं। अचानक वो कांपने लगी। जुबैदा, जुबैदा, मेरे ऊपर कंबल डाल दो, मुझे सर्दी लग रही है। उसके जिस्म की तरह आवाज़ भी कांप रही थी। जुबैदा मरे मरे बेजान से कदमों से कंबल लेकर अंदर आई कि जैसे उसमें ज़िंदगी की हिस्स ही ना हो। हुरिया बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बिलाखिर वो लतीफ़ को बुला लाई। परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है। वो नज़रें चुराए उसे तसल्ली दे रहा था, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। जाओ किसी डॉक्टर को बुला लाओ। उसने लतीफ़ को हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाया। डॉक्टर सितारा सैफ की बीवी की बीमारी का सुनते ही फ़ौरन लतीफ़ के साथ आ गई। उसे चेक करने और इंजेक्शन लगाने के बाद उसने ज़ुबैदा को दवाओं की तफसील बताई, पर रात तक हुरिया की तबीयत ना संभल सकी। ज़ुबैदा तो इस्लामाबाद फ़ोन करके सैफ को बताना चाहती थी, मगर लतीफ़ ने रोक दिया। मगर ज़ुबैदा को किसी पल करार ना था। हुरिया रात भर तेज़ बुखार के आलम में हिज़ियान बक रही थी। ज़ुबैदा ने उसके पास बैठे बैठे सुबह कर डाली। अम्मा जी को उसकी बीमारी का बताया ही नहीं गया कि वो भी परेशान हो जाती। दूसरे दिन हुरिया का बुखार टूटा तो सबने शुक्र का सांस लिया। महज 2 दिन के अंदर अंदर हुरिया का तो जैसे सारा खून ही निचड़ गया था। गुलाबी रंगत जर्दी में बदल गई थी। आंखें अंदर धुंस गई थी। उसे रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। ऊपर वाले ने जाने उसकी कौन सी नेकी के एवज उसे बचा लिया था। उसे वो तमाम बातें याद आ रही थी जो वक्तन फ़वक्तन तारीफ के रंग में सैफ के लिए कही गई थी। मोहसिन ने भी तो सैफ के किरदार की मजबूती, शराफत और अच्छाई की तारीफ की थी। चाहे तंजिया दिल जले अंदाज में ही सही, वो उसकी अच्छाइयों का मोतरफ तो था उसकी निगाहों के आगे। वो तमाम आला तालीम याफ्ता, महज़िब, खुशगुफ्तार, खुश लिबास मर्द फिरने लगे जिनसे उसका बराह रास्त ताल्लुक़ था, और जो औरतों को जानवरों से भी बदतर तस्वुर करते थे। सुहेल, इस्माइल और मोहसिन तीनों पढ़े लिखे, महज़िब, नफीस, खुशगुफ्तार और बाइखलाक थे। उनके मुकाबले में सैफ एक कम तालीम याफ्ता देहाती था। हुरिया की निगाह में
وہ ان چاروں کا آپس میں موازنہ کر رہی تھی، جبکہ سیف کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں سے وہ ابھی تک لا علم تھی۔ اس نے سیف کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جسے جاہل اور اجڑ دیہاتی کہتی، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتا رہا۔ اس کی تعلیم سے اسے کبھی حسد نہیں کیا، نہ وہ احساس کمتری کا مارا ہوا تھا۔ اس کے با کردار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زبردستی حوریہ کے نزدیک کبھی نہیں آیا۔ کیا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص بہتر ہے جو پڑھ لکھ کر بھی جہالت کا ثبوت دیتا ہو، گھٹیا زبان استعمال کرتا ہو، یا ایک کم تعلیم یافتہ شخص بہتر ہے جو عورت کو انسان تو تصور کرتا ہو، جو گفتگو میں عالمانہ الفاظ استعمال کرنا نہ جانتا ہو مگر نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہو، اپنی عورت کے علاوہ غیر عورت کا تصور بھی نہ کرتا ہو، نہ محض اسے نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہو، اس کی عزت حرمت اور مقام سے آگاہ ہو؟ دونوں میں سے کون سا مرد بہتر ہے؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ عہدے پر فائز، یا پھر کم پڑھا لکھا مرد؟ حوریہ نے سیف کو شوہر ماننا تو درکنار، اسے کبھی گھر کے فرد کی حیثیت ہی نہ دی تھی، باقی باتیں تو بہت بات کی تھیں۔ آج پہلی بار اسے سیف کے بارے میں یوں کھل کر سوچا تھا، اور رفتہ رفتہ اس کی بہت سی اچھائیاں حوریہ پہ منکشف ہو رہی تھیں۔ آج پہلی بار اسے تسلیم کیا تھا کہ تعلیم صرف ڈگریوں کا نام نہیں ہے۔ اسے زبیدہ سے بھی شرم سی آ رہی تھی۔ اگر اسے علم ہو جاتا کہ اس کی نوازشات کے پیچھے کون سا منصوبہ پرورش پا رہا تھا تو جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ حویلی میں اخبارات اور میگزین باقاعدگی سے آتے تھے، حوریہ کا بیشتر وقت انہی کے سہارے کٹتا۔ اس وقت بھی زبیدہ ناشتے کے بعد اخبار ٹیبل پہ رکھ گئی تھی۔ حوریہ نے فرنٹ پیج دیکھنے کے بعد اندرونی صفحہ کھولا تو ایک خبر پہ اس کی نگاہ جم سی گئی۔ چودھری احمد، جو آئندہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے چھوٹے بیٹے محسن نے ان کے حریف شمس خالق کی بیٹی نینا خالق کو، جو کہ پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ ہے، اغوا کر لیا۔ حوریہ نے جلدی باقی خبر پڑھی۔ آخر میں لکھا ہوا تھا کہ چودھری محسن کو ڈرامائی ایکشن کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حوریہ کے لبوں سے ایک پرسکون سانس برآمد ہوئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ خوشی کے مارے ناچتی پھرے۔ حوریہ بی بی، آپ کا فون ہے۔ زبیدہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، جانے کیا بات تھی۔ ادھر سے علینا بھابی بول رہی تھی کہ فائرنگ کے دوران سیف کو بازو میں گولی لگی ہے۔ اس وقت وہ لاہور کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے۔ انہوں نے باقی تفصیل نہیں بتائی، بس یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ فوراً پہنچو۔ پوری حویلی میں شور مچ گیا کہ سیف زخمی ہو گیا ہے۔ لطیف اسے اور اماں جی کو لے کر فی الفور روانہ ہو گیا۔ حوریہ کا چہرہ فک تھا، سب اپنی اپنی جگہ پریشان اور خوفزدہ تھے۔ محسن کو شمس خالق کی ایف آئی آر کٹوانے پر فوراً گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ ایک بارسوخ شخص تھا۔ محسن نے فوراً فون کھڑکانے شروع کر دیے۔ اسماعیل اور ذیشان سارے کام پسے پشت ڈال کر تھانے پہنچے کیونکہ انہیں اپنے خاندان کی توہین گوارا نہیں تھی۔ ادھر سے سیف کو بھی اسلام آباد سے بلوا لیا گیا کیونکہ تھانے کا ایس ایچ او اس کا جاننے والا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کی کوشش تھی کہ معاملہ نمٹ جائے اور محسن نینا سے شادی کر کے اس کے گھر والوں سے معافی مانگے، مگر یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ دونوں گروپ ہی طاقتور، بااثر اور بارسوخ تھے۔ محسن تل میں لایا ہوا تھا اور بار بار پولیس والوں کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ ان کی پیٹیاں اتروا لے گا۔ بات شاید بن ہی جاتی مگر اس کی حماقت اور غرور نے سارا کام خراب کر دیا۔ اس نے نینا کے بارے میں بڑی گھٹیا باتیں کی۔ وہاں نینا کے بھائی، کزن اور بہنوئی بھی موجود تھے۔ اس کے بڑے بھائی سے یہ باتیں برداشت نہ ہو سکیں۔ آنن فانن اس نے پسٹل نکالا اور محسن پہ گولی چلا دی۔ وہ تو جھک گیا مگر سامنے سیف تھا۔ غصے کے عالم میں اندھا دھند چلائی گئی گولی اسے لگی۔ محسن کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ پولیس نے تمام ملزمان کو حراست میں لے لیا تھا مگر سیف کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ اس وقت وہ ایمرجنسی روم میں تھا اور اس کی حالت خاصی سیریس تھی۔ اماں جی ہاسپٹل کے ننگے فرش پہ چادر بچھائے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، بلکہ وہ سبھی دل میں اس کے لیے دعا گو تھے۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کے بعد گولی نکال دی تھی مگر ابھی تک اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ حوریہ نے شیشے کی دیوار کے پار سے اس کے سفید پٹیوں میں جکڑے جسم کو دیکھ کر بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ وہ کڑیل مضبوط سا نوجوان کس بے بسی کے عالم میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ اس نے ایک بار اسے بددعا دی تھی کہ کاش کوئی گولی اسے بھی لگ جائے، تو اس کی بددعا سیف کو لگ گئی تھی۔ کراچی سے حوریہ کے دونوں بھائی بھی آ گئے۔ رفتہ رفتہ سیف کی حالت خطرے سے باہر ہونے لگی۔ سیف ہاسپٹل سے گھر آ گیا تھا، تاحال اس کے زخم کچے تھے۔ ڈاکٹرز نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ زیادہ حرکت یا ہلنے جلنے کی کوشش نہ کرے، اس طرح ٹانکے کھلنے کا خدشہ تھا۔ سیف اس کمرے میں تھا جہاں حوریہ سوتی تھی۔ ادھر ادھر کے چند فضول سے کام نمٹا کر وہ کمرے میں آ گئی۔ اماں جی بھی سونے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سیف لیٹ کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید مارے حیرت کے وہ بے ہوش ہو جاتی کیونکہ وہ انگریزی ناول پڑھ رہا تھا۔ زبیدہ نے ہی اسے سیف کی لائبریری دکھائی تھی جہاں دنیا بھر کا بہترین ادب جمع تھا۔ اسے بتایا تھا
कि चौधरी सैफ का पुराना मामूल है, वो रोज़ लाइब्रेरी में आता है और मुख्तलिफ किताबों के मुताले में वक्त गुजारता है। लाहौर में पढ़ाई के दौरान एक अकेडमी से उसे इंग्लिश और फ्रेंच ज़ुबान सीखी थी, क्योंकि उसे मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखने का बहुत शौक था। सैफ ने निगाहें उठाकर उसे देखा। वो काफ़ी बदली बदली लग रही थी। उसके चेहरे पे हमावक्त जो नफरत और बेजारी छाई रहती थी, इस वक्त यकसर गायब थी। वो बेड से फासले पे पड़ी कुर्सी पे बैठ गई। और ये ऐसा करें, आप दूसरे कमरे में सो जाएं। मैं देर तक पढ़ूंगा, लाइट जलती रहेगी तो आप डिस्टर्ब होंगी। सैफ ने बोलकर किताब दोबारा आगे कर ली, गोया कह रहा हो कि जाओ दफान हो जाओ। कोई बात नहीं, आप पढ़ें, मैं डिस्टर्ब नहीं होती। सैफ ने किताब पर परे करके उसे देखा कि कहीं उसके कानों ने जो सुना है वो सुमातों का धोखा तो नहीं है। शायद उसके जख्मी होने की वजह से ये रियायत दी जा रही है। ये तो नई इतला है मेरे लिए, फिर भी आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके दूसरे कमरे में सो जाएं। दौरान मुतालिया में किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता। सैफ के लहजे में बेनियाजी और रुखाई सी थी। हुरिया को बहुत बुरा लगा उसका लहजा और ये सर्द अंदाज, मगर कोई सिरा उसके हाथ नहीं लगा। उसकी इस हद दर्जे की बेगानगी की वजह उसकी समझ में नहीं आई। जुबैदा, जुबैदा, मेरे कपड़े निकाल दो। वो किचन में काम करती जुबैदा के सर पे आ खड़ा हुआ। पास ही हुरिया सूप बना रही थी। उसे उठती जुबैदा को रोका और खुद उसके कपड़े निकालने आ गई। वो भी पीछे था। हुरिया वार्डरोब खोले खड़ी थी। नाहक आपने जहमत की, जुबैदा निकाल देती। क्यों, मैं क्यों नहीं निकाल सकती? हुरिया का लहजा सख्त सा था। ध्यान आया तो शर्मिंदा हो गई। कमाल है, आपको आज ही याद आया है कि आप क्या 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 कुछ नहीं कर सकती। बहरहाल अपने कपड़े में खुद निकाल लूंगा। वो आगे बढ़ गया। एक वक्त था कि वो सैफ के कामों और उसकी जिम्मेदारियों से दूर भागती थी, पर अब वो चाहती थी कि सैफ का हर काम अपने हाथ से करे। उसके लिए हुरिया के दिल में एक नरम सा गोशा खुद ही पैदा हो गया था, जिसे फिलहाल कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। उसे जुबैदा से भी चिढ़ होने लगी थी, जो हर वक्त उसके पास मंडलाती रहती थी कि कहीं उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और वो कैसी थी कि खुद सैफ के पास उस नौजवान और हसीन लड़की को भेजा करती थी। अगर ये तन्हाई कोई गुल खिला देती तो उसे अपनी नादानियां याद आ रही थी और वो उनका मुहासबा भी कर रही थी। डॉक्टर सबा सैफ की बीमार पुरसी के लिए आई हुई थी। वो उसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। हुरिया एक तरफ किसी अजनबी की तरह बैठी हुई थी। सबा कभी कभी उसे मुखातिब कर लेती और फिर सैफ की तरफ मुतवज्जे हो जाती। हुरिया बगौर दोनों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुन रही थी। अब उनकी बातों का रुख मुल्क की सियासत सियासत तो हालात और अदब से मुड़कर आलमी मंडियों के इक्तसादी उतार चढ़ाव और वर्ल्ड बैंक से लिए गए कर्जों की तरफ मुड़ गया था। वो सैफ की हद दर्जा मालूमात पे हैरत ज़दा थी। वो एक आला तालीम याफ्ता शख्स की तरह हर मौजू पे बोल रहा था। खालिस्तान मौजू के लिहाज से अल्फाज का चुनाव बेहतरीन था। वो सहरज़दा थी। सबा ने सैफ के भरते जख्मों का जायजा लिया और अपने साथ लाई दवा भी लगाई। सैफ, आप बिल्कुल एहतियात नहीं करते। भला नहाने की क्या ज़रूरत थी? और खुद से कमीज़ पहनने की कोशिश ना किया करो। इस तरह टांकों की पोजीशन खराब हो जाएगी और तकलीफ होगी। हुरिया, सुनो, अगर ये हजरत खुद कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें तो तुम उनके साथ ज़बरदस्ती कर सकती हो। पलट कर मुस्कुराती हुई वो उसकी तरफ मुड़ी। उन्हें यह भी बता दो कि ज़बरदस्ती की हदूद कहाँ से शुरू होती हैं। सैफ का लहजा तंजिया था। देखिए मिस्टर सैफ, अगर आप जल्द अज जल्द सेहतमंद होना चाहते हैं तो चुपचाप आराम करें। अगर 10-12 रोज़ एक्सरसाइज या जॉगिंग नहीं करेंगे तो आपके मसल्स सुकड़ नहीं जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। सबा के अंदाज में अपनायत भरी डांट थी। हाँ, ये बात तो है। सैफ उसे तंग करने को मुस्कुराया और एक नज़र अपने बाजुओं के मसल्स पे डाली। सैफ छत पे सोने के लिए आया तो हुरिया छत पे टहल रही थी। खैरियत? वो खिलाफे मामूल उसे यहाँ देखकर हैरान हुआ, मगर अंदाज में लापरवाही बरकरार रखी। मुझे नीचे डर लगता है, ऊपर सो जाऊं? उसका अंदाज लजाजत भरा था, जैसे भीख मांग रही हो। पहले तो आपको अकेले डर नहीं लगता था, आज क्या अनोखी बात हो गई है? डरना तो अब चाहिए, कहीं मैं जानवर की तरह झपट ना पड़ूं। सैफ का लहजा रूखा सा था, पर हुरिया ढीठ बन गई। म्यूजिक का शौकीन 11 बजे वाला फरमाइशी प्रोग्राम सुन रहा था और हवा के दोष पे मौसीकी की आवाज़ रात के सन्नाटे में कानों को भली लग रही थी। हुरिया ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। वो भी उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसके दिल में छुपे चोर से आगाह है। तभी तो उसे झट उसकी गहरी गहरी निगाहों से घबरा कर अपनी नज़रों का जाविया ही तब्दील कर लिया। पूरे चांद की रोशनी, ठंडी किरणें हर तरफ फैली हुई थी। एक एक चीज़ वाज़े नजर आ रही थी। सैफ उसकी तरफ करवट बदल कर लेट गया। वो तकिया घुटनों में रखे, टांगे चारपाई से नीचे लटकाए बैठी रही। चांदनी रात का पसों उसे जकड़ चुका था। उसे शायद पहली बार सैफ की बेनियाजी बुरी लगी। उसके करीब खुशबुओं में बसा कलियों से गुंधा नरम और नाजुक वजूद मौजूद था, पर वो अनजान बना हुआ था। उसका एक हाथ तकिए के गिर्द लिपटा हुआ था। कुर्ते की आसीन फोल्ड की हुई थी। बेख्तियार हुरिया के दिल में अनोखी सी ख्वाहिश पैदा हुई कि उसके सर के बालों को छेड़े
منتشر کر دے۔ ایک دم سیف نے اس کی طرف کروٹ لی۔ اب اس کا منہ حریہ کے سامنے تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس دیہاتی اکھڑ کم تعلیم یافتہ مرد کو دیکھ رہی تھی جو اس کے دل میں چور دروازوں سے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بولتی آنکھیں خاموش تھیں اور بے نیاز لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ حوریہ نے آج اسے غور سے دیکھا تھا۔ دھوپ سے سنولائی قدرے گندمی سی رنگت اور جاذب نقوش، وہ اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا وہ تصور کرتی تھی۔ اب ایک نئے گانے کی آواز آ رہی تھی جو کسی زمانے میں اسے پسند تھا۔ اس وقت تو وہ گیت اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ گاؤں کی اپنی فضا تھی، اپنی خوشبو تھی، ٹھنڈی میٹھی چاندنی اور خوابناک سا ماحول تھا۔ رات کو رات کو آواز رات کو آواز دیکھیں، چاند کو ناراض دیکھیں، تمہیں جو ناپاس دیکھیں، آؤ پاس آؤ نہ، اور بھی ہزار ہوں گے جو کہ دعوے دار ہوں گے، آپ پہ نثار ہوں گے، کبھی آزماؤ نہ، کبھی آزماؤ نہ، جلے تو جلاؤ گوری، پیت کا الاؤ گوری، ابھی سے بجھاؤ نہ، ابھی سے بجھاؤ نہ۔ میں کتنی غلط تھی، وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ وہ بڑی حیرت سے خود سے باتیں کرتی حوریہ کو دیکھ رہا تھا۔ حوریہ کیا بات ہے، سو کیوں نہیں رہی ہیں؟ اس کی آواز پہ وہ یوں اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ بس سو رہی ہوں، وہ فرما بردار بچی کی طرف فوراً چادر اپنے اوپر ڈال کر لیٹ گئی اور بے آواز رونے لگی۔ سیف کا پوچھنا قیامت ہو گیا تھا، جان کر انجان بن رہا تھا۔ یہ نہیں کہ اس کے بہتے آنسوؤں کا سبب پوچھتا، تسلی دیتا، وہ تو دور سے ہی بولا اور ڈپٹ کر سونے کو کہا۔ وہ دھواں دھار رونا چاہتی تھی کسی مہربان دامن میں منہ چھپا کر۔ کیا مذائقہ تھا اگر وہ مہربان دامن سیف کا ہوتا تو۔ اس نے کیوں سیف کی قدر نہیں کی، کیوں اسے شوہر کا مقام نہیں دیا، اور اب جب وہ خود بالکل اسی کی طرح کا سلوک اسے کر رہا تھا تو اسے دکھ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ جب موم بن کر ڈھلنے کے قریب تھی تو وہ پتھر کیوں بن گیا تھا؟ حوریہ کو اسے پہلی نظر کی محبت تو نہیں ہوئی تھی، پر وہ آئندہ کے لیے امید تو کر سکتی تھی، کم از کم زندگی کا سفر تو سہل ہو جاتا۔ میں جتنا بھی اڑا اس نے ڈھیل دی مجھ کو، وہ بے نیاز میرے پر کتر بھی تو سکتا تھا۔ حوریہ جی، آپ کو چودھری سیف کتابوں والے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ زبیدہ اسے پیغام دے کر الٹے قدموں لوٹ گئی۔ اس نے بے پناہ خوشی محسوس کی تھی کہ سیف کو اس کا خیال تو آیا ہے۔ جانے سے پہلے اسے خود کو آئینے میں دیکھا اور مطمئن ہو کر لائبریری کا رخ کیا۔ دروازہ بند کر آئے۔ سیف پیچھے مڑے بغیر اس طرح بولا کہ جیسے اسے پورا یقین ہو کہ آنے والی حوریہ ہی ہے۔ اس کے لہجے سے کسی جذبے کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، مگر حوریہ سمجھ رہی تھی کہ سیف اسے اظہار محبت کرنا چاہتا ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے سرمستی کے عالم میں مڑی ہی تھی کہ سیف اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی طرف گھوما۔ حوریہ کا دل دھڑ دھڑ بجنے لگا کہ جیسے وہ ابھی کوئی دھماکہ کر دے گا۔ کیا ہے یہ؟ اس کی روح ہی فنا ہو گئی۔ سیف کے ہاتھ میں اس کی سنہری جلد والی ڈائری تھی۔ کاش زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ سیف کی آنکھوں سے جیسے گرم گرم آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ آپ مجھ جیسے اکھڑ بد دماغ جاہل دیہاتی وحشی سرکش اور کم تعلیم یافتہ مرد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ایک پل کے لیے مجھے برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کا آئیڈیل میں نہیں ہوں۔ مجھ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کو زبیدہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھ سے اس قسم کی محبت نہیں کرتی جو آپ کا محدود ذہن سوچتا ہے۔ میں نے اس کے خاندان کے تباہ ہونے کے بعد اسے تحفظ دیا تو اس پر احسان نہیں کیا، پر وہ پاگل مجھے دنیا کا عظیم ترین انسان تصور کرنے لگی ہے۔ وہ مجھے فرشتہ کہتی ہے۔ لطیف کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور عنقریب شادی بھی ہو جائے گی۔ اور سنو، سیف نے سن کھڑی حوریہ کا جھٹکے سے رخ اپنی طرف کیا، تمہارے قریب آنے کے لیے مجھے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ میرا قانونی تعلق ہے۔ میں موم کا پتلا نہیں ہوں جو عورت کے قرب کی گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ ہوس صرف دیہاتی مردوں میں نہیں ہوتی، اس میں دیہاتی شہری کی قید نہیں ہے، اور تم نے مجھے اتنا بودا، کمزور اور نفسانی خواہش کا غلام کیوں سمجھ لیا ہے جو نوکرانیوں کو بھی نہیں بخشتا؟ اگر میں ایسا ہوتا تو تمہیں مجھے رات کے اندھیرے میں رنگے ہاتھوں پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں صاف گو اور کھرا مرد ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ ہر کام کرتا ہوں۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ تمہیں دیہاتی مرد کی جھلک دکھا ہی دوں جو تم نے اس ڈائری میں لکھی ہے، مگر میں اتنا کمزور نہیں ہوں۔ بولو، تم نے مرد کو اتنا کمزور کیوں سمجھ لیا ہے؟ سیف کے یہ جارحانہ تیور اس سے پہلی بار دیکھے تھے۔ تعلیم ڈگریوں کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ میرے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہے، میں خواہش کے باوجود ایف ایس سی سے آگے نہیں پڑھ سکا۔ ہاں، میں نے سیکھنے کا عمل جاری رکھا۔ وقت سب سے بڑا استاد اور تجربہ سب سے بڑی تعلیم ہے۔ بابا کے مرنے کے بعد میں نے تجربات سے بھری زندگی گزاری ہے۔ میں عورت کی تعلیم سے حسد نہیں کرتا، ہاں عمل کو ضروری تصور کرتا ہوں۔ اگر تمہیں میرے جیسے مرد پسند نہیں تھے تو تم انکار کر دیتی، ہرگز یہ بندھن نہ بندھتا۔ خیر، میں نے کہا تھا نا آپ سے، وہ جو اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا دوبارہ اجنبی آپ پہ آ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ مناسب وقت پہ آپ کا پسندیدہ فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اپنے ضمیر کے آگے سرخرو ہوں کہ آپ اس گھر میں جیسے آئی تھیں ویسے ہی جائیں گی۔ میں زبردستی کا
قبضہ لینا پسند نہیں کرتا. 3 دن بعد ہم قانونی طور پہ الگ ہو جائیں گے. آپ کو پیپرز کراچی میں مل جائیں گے. میں فی الحال آپ کے جانے کا انتظام کرنے اور اماں جی کو سمجھانے جا رہا ہوں اپنا سامان تیار کر لیں. آپ کو اس دیہاتی مرد کی قید میں جو اذیت ملی ہے اس کا خاتمہ ہونے والا ہے. اب آپ اپنی من پسند زندگی شروع کر سکتی ہیں. اسے جلتے شعلوں میں دھکیل کر وہ باہر نکل گیا تو حوریہ وہیں گر سی گئی. اس کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے. کاش وہ اسے مار لیتا, کوئی سزا دے لیتا, مگر آزاد تو نہ کرتا. کاش اس نے کیوں آگ کا کھیل کھیلا جس میں سیف کی انا ہی سوختہ ہوئی تھی. بھلا مرد اپنے جذبوں اور انا کی تذلیل کہاں برداشت کرتے ہیں. وہ نادان تھی. صرف طاہرہ اور سدرا کے جاہل شوہروں کو دیکھ کر سب مردوں کو ان جیسا سمجھ لیا. کسی معاشرے کے ایک فرد کو دیکھ کر یہ اصول بنا لینا کہ معاشرے کے باقی افراد بھی انہی عادات و اتوار کے مالک ہوں گے, کہاں کا انصاف ہے. ایک چور کو چوری کرتے دیکھ کر ملک کے تمام لوگوں کو چور قرار دینا عقل نہیں ہے. یہ کہنا کہ تمام دیہاتی مرد برے اور تمام شہری مرد اچھے ہوتے ہیں درست ہے. اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ تو بڑی ذہین تھی, پھر درست تجزیہ کیوں نہ کر سکی. دوپہر کو زبیدہ نے مقامی ایئر لائن کا ٹکٹ اس کے ہاتھ پر لا کر رکھا کہ چودھری سیف نے دیا ہے کہ کل 11 بجے کی فلائٹ ہے. اس کا تو گویا کسی نے سارا فون نچوڑ لیا تھا. اب آگے کیا ہوگا, وہ کیا کرے گی. جب سب خاندان والوں کو پتہ چلے گا کہ سیف نے اس پڑھی لکھی اعلیٰ تعلیم و قابلیت والی حوریہ کو طلاق دے دی ہے تو پھر کیا ہوگا. کیا کیا باتیں نہ بنیں گی. اس کے کردار پہ حرف زنی کی جائے گی اور بھابیاں بھلا اسے چین لینے دیں گی. اس گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ تعلیم یافتہ ہے, کہیں بھی ملازمت حاصل کر سکتی ہے, مگر کیا ملازمت اسے تحفظ دے کر دنیا والوں کے سوالوں سے بچا سکتی ہے. اسے آج احساس ہوا کہ اتنی ذہین ہونے کے باوجود وہ دور بین نہیں ہے. اس کی سوچ و فکر میں گہرائی مفقود ہے. شعور میں پختگی کا احساس صفر ہے, کیونکہ اس کا علم صرف کتابی تھا. اسے اپنے آپ سے اعتراف کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ وہ دوران تعلیم صرف اس لیے محنت کرتی رہی ہے کہ داد پا سکے, ستائشی کلمات سے اس کا نفس مطمئن ہو سکے, فخر و ناز سے وہ اپنی گردن اکڑا سکے. بھلا ایسا علم اسے کیا فائدہ دے سکتا تھا جس کی بنیاد صرف اور صرف دکھاوے کی عمارت پہ کھڑی تھی. وہ خود کو اتنی بلندی پہ لے گئی کہ نیچے سے سب اسے کیڑے مکوڑے اور بونے دکھائی دیتے تھے. کتنی دیر بعد اسے اپنا احتساب کیا تھا. اسے بچپن میں پڑھی گئی شہزادی معروف کی کہانی یاد آ گئی. شہزادی معروف باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے. جادوگر بادشاہ اپنے اڑنے والے گھوڑے پہ سوار آسمان پہ اڑ رہا ہوتا ہے کہ شہزادی پہ اس کی نظر پڑتی ہے. اس کا بے پناہ حسن و جمال دیکھ کر وہ زبردستی شہزادی کو ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے محل میں قید کر لیتا ہے اور اس کے پر کاٹ کر پھینک دیتا ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے. بلاخر قید خانے میں رہتے رہتے شہزادی مانوس ہو جاتی ہے تو ایک دن جادوگر بادشاہ اس کے پر واپس کر کے کہتا ہے کہ تم بالکل آزاد ہو. بالکل یہی حال اب اس کے ساتھ سیف کر رہا تھا. جب اس نے دل کو سمجھا لیا تھا تو وہ اب اسے مسترد کرنے کی پوزیشن میں آ گیا تھا اور اسے ایک لفظ بھی کہنے کی اجازت نہیں دی تھی. اسے ایک موہوم سی امید نظر آئی کہ ابھی وہ وکیل کے پاس تو نہیں گیا ہے. وہ بہت رحم دل ہے. یقیناً وہ دلائل سے اسے قائل کر کے اس عمل سے روک سکے گی. کم از کم وہ ایک بار کوشش تو کر سکتی تھی نا, آخری کوشش. مگر دماغ نے کہا کہ تیری انا و عزت نفس کیا ہوئی. دل نے کہا کہ کیسی انا کیسی عزت نفس, اب تو سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے. اس نے معذرت کا کوئی لفظ کہا ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے. اگر سیف تب بھی نہ مانا تو وہ اماں جی کے ذریعے اسے بلیک میل کر کے اپنی بات منوا سکتی تھی. آج وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. 10 بھی بج گئے تھے. زبیدہ سارے دروازے چیک کر رہی تھی. حوریہ نے یوں ہی اپنے برابر والے کمرے میں جھانکا تو سیف کو بے خبر سوتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور وہ اندر آ گئی. اب اسے کمزور نہیں پڑنا تھا. دروازہ بند کرنے سے چڑچڑاہٹ ہوئی تو سیف جاگ گیا. وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ باہر نہیں نکلی. کہا تو ہے پیپرز پہ سائن آپ کے جانے سے پہلے کر دوں گا. سیف نے اس کی آمد کو اور ہی معنی پہنائے تو وہ تڑپ گئی. اب ہر طرف اسے اپنے سود و زیاں کا حساب ہوتا نظر آ رہا تھا اور دل تھا کہ آبلہ بن کر پھوٹ بہنے کو تھا. سیف میرے ساتھ یوں مت کریں. میں مانتی ہوں میرا جرم بہت سنگین ہے مگر اتنی بڑی سزا نہیں, میں نہیں سہ سکتی. یہ معاشرہ مجھے سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں چھوڑے گا. آپ تو بہت رحم دل ہیں. کیا میری یہ خطا بھول نہیں سکتے. وہ سیف کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی جہاں کوئی جذبہ نہ تھا, نہ رحم اور نہ ہمدردی, نہ ترس, نہ محبت اور نہ نفرت. وہ کمال کا شخص تھا جسے پتھر کی طرح چہرہ سپاٹ رکھنا آتا تھا. حوریہ آپ اسے سنگین غلطی کہہ رہی ہیں. اس کا نام کچھ اور ہونا چاہیے. اگر وہ ڈائری میرے بجائے کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو جانے کیا ہو جاتا. آپ نے دلوں کا اعتماد کا بھروسے کا خون کیا ہے. نہ سب دیہاتی برے ہوتے ہیں نہ سب شہری لوگ اچھے ہوتے ہیں, مگر برائی کا اطلاق صرف ہم پہ ہی کیوں. آپ صرف اپنے لیے اپنی غلطی کو تسلیم کر رہی ہیں کہ میں آپ کو طلاق نہ دوں. وہ غضب کا چہرہ شناس تھا. حوریہ رونے لگی. اس وقت وہ پڑھائی کے میدان میں ریکارڈز ہولڈر لڑکی نہیں بلکہ ٹھکرائے جانے کے اندیشے سے چور ایک عام سی لڑکی لگ رہی تھی.
سیف مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ سیف زور زور سے ہنسنے لگا۔ تنزیہ ہنسی، اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مجھ سے محبت، ایک عیاش جاگیردار سے، کمینے اکھڑ دیہاتی مرد سے محبت، کیا لطیفہ ہے۔ میں نے آج دیکھا ہے کہ انسان مفاد میں کیا کیا کر گزرتا ہے۔ وہ پرانا والا سیف نہیں تھا۔ کاش حوریہ آپ واقعی مجھے چاہت سے صدا دیتی تو میں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، میں شرمندہ ہوں، مگر یہ شرمندگی میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ حوریہ نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو بس اتنی ہی ہے تمہاری برداشت۔ وہ رو رہی تھی اور سیف اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جیسے دلچسپ مشغلہ ہاتھ لگا ہو۔ میں اماں جی سے کہتی ہوں۔ خبردار، جو اماں جی کا نام لیا، چالاکی آپ پہ ہی ختم ہے۔ وہ آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکیں گی اور میں ان کا کہا ٹال نہیں سکتا۔ وہ پہلے ہی مجھے کہہ چکی ہیں کہ حوریہ کو طلاق مت دینا، وہ آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ تو ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے میں آپ کو طلاق تو نہیں دے رہا، مگر میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ نظروں سے گری عورت کے لیے دل میں جگہ نہیں بنتی ہے۔ وہ تاک تاک کر وار کر رہا تھا۔ اب آپ صرف اماں جی کی وجہ سے اس گھر میں نظر آئیں گی۔ حوریہ کی ذات کا سارا غرور چکنا چور ہو گیا۔ وہ تو عام سی لڑکی سے بھی گئی گزری تھی۔ سیف، میں آپ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش تو کر سکتی ہوں۔ اس کے چہرے پہ امید رقصاں تھی۔ سیف نے پلٹ کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور منہ موڑ لیا۔ اس کی خاموشی سے حوریہ نے خود ہی جواب تلاش کر لیا۔ سیف، اسے کیسے بتاتا کہ تمہارے لیے تو میرے دل میں بہت جگہ تھی، جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں گنوایا ہے۔ ابھی جب وہ رو رہی تھی تو اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بھڑ کے اس کے آنسو پہنچ دے اور کہے، معافی مت مانگو، تم یوں اچھے نہیں لگ رہی ہو۔ اسے دانستہ بہت سارے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا کہ حوریہ نے اس کے دل کا ہون کیا تھا اور اب باقی عمر اسے پولیس سرات پہ تنے رسے پہ چلتے ہوئے گزارنی تھی۔ وہ قیامت تک اسے نہیں کہہ سکتا تھا کہ حوریہ، مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ وہ عمر بھر اس کے دل میں جگہ تلاشتی رہتی اور یہ راز کبھی نہ جان سکتی کہ سیف کے دل میں اب بھی ہر طرف وہی وہ ہے۔ سیف نے اس کے لیے انوکھی سزا تجویز کی تھی، دل کے بھیدوں سے علم رکھنے کی سزا۔ دلوں کے اعتماد کے قاتلوں کے لیے اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنا احتساب تو کر سکیں۔ اس احتساب کے بعد ایک نئی حوریہ نے جنم لینا تھا، غرور سے پاک نکھری نکھری حوریہ نے، اور سیف کو اسی حوریہ کا انتظار تھا جو زیادہ طویل نہیں تھا۔